நல்லது, மிகவும் சந்தோஷமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு கேட்போம். අද බොහෝ සන්තෝෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නට යනවා. Let's have mega fun learning the word of God. Hey, you know what? Today we are going to get caught in a spiritual whirlwind of mysteries unraveled. இன்றைக்கு ஆவியானவர் சில மறை பொருட்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி ஒரு இன்பமான சுழல் காற்றுக்குள் நம்மை அகப்பட வைக்க காத்திருக்கிறார். අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සැඟවුණු රහස් අපිට එළිදරව් කරන්න උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා. ඉතින් ඒක නිකන් සුලි සුළඟක් වගේ, ප්‍රීතියේ සුලි සුළඟක් වගේ අපිව හිර කරන්න යනවා. ඉතින් පොඩි පාස්ටර් සුරේෂ් වන ලොකු පාස්ටර් සුරේෂ් මේක බලාගෙන ඔයාට මේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. சின்ன பாஸ்டர் சுரேஷ் ஆகிய பெரிய பாஸ்டர் சுரேஷ் இந்த நோட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். Well, let's start with a lovely story that really happened during the time of Jesus on earth. இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන කාලේ நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவத்திலே இருந்து இன்றைய கதையை தொடங்குவோம். සිදු වුණා එක සත්‍ය සිදුවීමකින් මේ දේශනාවම පටන් ගන්නට යනවා. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரத்திலே 21 இருந்து 28 வரை ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது. මතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ ඉඳලා 28 වෙනි පදය වෙනකන් එක සිද්ධියක් සිදු වෙනවා. Matthew chapter 15 verses 21 to 28, we are going to read verse by verse and try to understand what transpired there. ஒவ்வொரு வசனமாக 3 மொழிகளிலும் பார்த்து அங்கு நடந்த சம்பவத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். අපි මේ කොටසේ පදයෙන් පදේ අපි කියවලා අපි බලන්නට යනවා ඒ ස්ථානයේ සිදු වුණේ මොකක්ද කියලා. மத்தேயு 15 21 இருந்து 28 வரை. මතේයු 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදේ ඉඳලා 28 වෙනි පද වෙනකන්. Matthew chapter 15 verse 21 to 28. 21 வசனம். பின்பு இயேசு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் திசைகளுக்கு போனார். යේසුස් වහන්සේ එයින් පිටත්ව තීර් හා සීදෝන්හි පළාත්වලට ගියසේක. Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. இன்று இஸ்ரவேலிலே வடக்கு எல்லையிலே கொஞ்சம் மேற்கு பக்கமாய் பார்த்தால் ராஷ் ஹனிக்ரா என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. அதை தாண்டி மேலே போனால் தீரு, அதையும் தாண்டி மேலே போனால் சீதோன் வரும். දැන් අද ඊශ්‍රායල් වල උතුරු පැත්තට වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉහළින් බලන්න පුළුවන් රෂ් හනිකා, ඒ කියන්නේ ඒ ස්ථානෙට ඉහළින් මේ තීර් හා සීදෝන් තිබෙනවා. Today in Israel we have Rosh Hanikra, which is the northern but westerly border of Israel, and if you cross over you can go to the biblical nations of Tyre and Sidon. Now that's where Jesus was traveling. அங்குதான் இயேசுவானவர் போனார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ඒ පළාතට තමයි ගමන් කරන්නේ. அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். බලව කානානීය ස්ත්‍රියෙක් එහි සීමාවල සිට පිටත්ව ඇවිත් දාවිද්ගේ පුත්‍රය, ස්වාමිනී, මට කරුණා කළ මැනව. මාගේ දුව බලවත් ලෙස යක්ෂා වේසව සිටින්නේ යයි කීවේය. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. இந்த வசனத்திலே 2 புதினங்கள் மறைந்திருக்கின்றன. මේ පදය තුල රහස් දෙකක් සැඟවිලා තිබෙනවා. 2 amazing facts are embedded in this verse. முதலாவது, இந்த ஸ்திரீ ஒரு கானானிய பெண்ணாம். මේ පළවෙනි රහස් තමයි මේ ස්ත්‍රිය ඇවිල්ලා කානානීය ස්ත්‍රියක්. The first mystery is this woman happens to be a Canaanite woman. Wait till you hear about this particular thing later on during the message. இந்த செய்தியின் பிற்பகுதியிலே ஏன் இவள் கானானிய ஸ்திரீ என்று சொல்லப்படுகிறாள், என்ன அதனுடைய மறைபொருள் என்பதனை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தான் கொடுக்க போகிறேன். මේ ස්ත්‍රිය කානානීය පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට තිබෙන රහස මොකක්ද කියලා ඔබ ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න පසුව දැනුම් දෙනවා.
இரண்டாவது விடயம், இவள் ஒரு புறஜாதிய பெண்ணாய் இருந்தாலும் இயேசுவை தாவீதின் குமாரனே ආණ්ඩවරේ என்று අழைக்கிறாள். දැන් දෙවෙනි එක තමයි මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා අන්‍ය ජාතික කාන්තාවක් වුණත් යේසුස් වහන්සේව දාවිද්ගේ පුත්‍රයා ඒ වගේම ස්වාමිනී කියලා තඬගසනවා. Albeit the fact that this woman lived in a foreign land and she was a Gentile, she addressed Jesus as Kyrie or Yahweh, Lord and Son of David. Hey, if Gentiles who lived within Israel addressed him like that, that was okay. But this woman lived in a foreign land. Why and how did she know this? She was a well-informed woman. அப்போ இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வாழ்ந்த புறஜாதி பெண்ணாய் இருந்தால் பரவாயில்லை. දැන් මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා ඉස්රායල් තුල ජීවත් වුණාව අන්‍ය කාන්තාවක් නම් කමක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. வெளிநாட்டிலே வாழுகிறாள். හැබැයි මේ කාන්තාව විදේශ රටක ජීවත් වෙන්නේ. ஏன் எப்படி இயேசுவை ஆண்டவரே தாவீதின் குமாரனே என்று அழைத்தாள்? එහෙනම් කොහොමද මෙයා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව ස්වාමිනී දාවිද්ගේ පුත්‍රයා කියලා හඬ ගැසුවේ? அவள் விஷயம் தெரிந்த ஒரு பெண். එහෙමනම් ඇයට දේවල් දන්න කාන්තාවක්. She was in the know of certain things. So we are not talking about a stupid, innocent woman. We are talking about a smart Gentile woman from a foreign land. சும்மா ஒரு 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 பிரச்சனையோடு வந்த ஒரு பெண் அல்ல அவள். දැන් මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා නිකම් ප්‍රශ්නයකින් අහපු අඥාන කාන්තාවක් නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு முக்கியமான பெண். அவளுடைய பெயர் நமக்கு தெரியாது. දැන් මේ හිතා වැදගත් වූ කාන්තාවක්, හැබැයි යාගේ නම අපි දන්නේ නැහැ. We don't know her name, but she would have been an important woman. இப்போ அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து, இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். නමුත් උන්වහන්සේ ඈට වචනකින්වත් උත්තරයක් දුන්නේ නැත. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ ඇවිත් මෑ අප පස්සේ මොරගසන බවින් යන්ට හැරිය මැනවයි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවෝය. But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? දැන් මේ පදේ මොනවද කියන්නේ? அவளை இயேசுவானவர் கணக்கெடுக்கவே இல்லை. යේසුස් වහන්සේව ඇයව ගණන්වත් ගත්තේ නැල්ලු. ஒரு வார்த்தையும் இயேசுவானவர் එක சொல்லவில்லை. වචනයක් කතා කරේ නැලු. According to this verse, Jesus did not pay any attention to this woman. Jesus did not respond to this woman. Jesus just walked away. இயேசுவானவர் அப்பாலே போயிருக்க வேண்டும். දැන් යේසුස් වහන්සේ එහෙමම ගමන් කරගෙන ගියා. ගණන්වත් ගත්තේ නැහැ. ஆனால் இவள் சீஷர்களை விரட்டி 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 விரட்டி, ஐயோ எனக்கு உதவி வாங்கி தாருங்களேன் அவரிடத்தில் இருந்து என்று கரைச்சல் கொடுத்திருக்க வேண்டும். හැබැයි මෙයා මොනවද කරේ? කරන්නේ කියන්නේ ගෝලයන්ට වද දීලා අනේ මට උදව් ඉල්ලලා දෙන්නකෝ කියලා වද දෙන්න පටන් ගත්තා. She must have pestered the disciples, saying, please talk to your master and ask him to help me. And these disciples came to the end of their tether, and they would have said, please leave. He is not interested in you. But she would not leave. இப்போ அந்த சீஷர்கள் சொல்லி இருக்க வேண்டும், ஆன்ட்டி இயேசு கணக்கெடுக்கிறார் இல்லை ஏன்னு தெரியல, ப்ளீஸ் போங்கோ. ஆனால் அவ போகல. දැන් ඒ ගෝලියෝ කියලා ඇති අනේ ඇන්ටි අනේ ඒ කාන්තාව අනේ කරුණාකරලා යන්න යේසුස් වහන්සේව ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා ඇති. அதனால் தங்கள் பொறுமையின் விளிம்புக்கு வந்த அந்த சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்திலே போய் சொல்கிறார்கள், நாதா இவளை අනුපිවිடும். දැන් ඒ ගෝලයන්ට ඉවස්ස ගන්න බැරිම තැන යේසුස් වහන්සේට ගිහලා කියලා ඇති අනේ ස්වාමිනේ මේ කාන්තාව යවන්න. Having come to the end of her their tether, the disciples came to Jesus and said, Master, please send her away. When they were saying that, this woman stormed in. அப்படி அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த பெண் அங்கேயும் புகுந்து விட்டாள். දැන් එහෙම ගෝලියෝ කියාගෙන ඉන්නකොටම මේ කාන්තාව එතනට පැමිණියා. அவள் வரும் பொழுது அவள் காதுகளில் என்ன விழுகிறது? එයා එනකොට එයාගේ කනට මොනවද වැටෙන්නේ? இயேசுவானவர் சீஷர்களுக்கு ஏதோ சொல்லும் பொழுது இவள் வருகிறாள். இயேசுவானவர் சொல்லுவது இவள் காதுக்கு விழுகிறது. දැන් යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට මොනවදෝ කියනවා. ඒ අවස්ථාවේදීම මේ කාන්තාව එතනට එනවා. ඒ කියපු දේ මේ කාන්තාවගේ කනට ඇහෙනවා.
right when Jesus was responding to the disciples, this woman comes and hears what he says. Look at the next verse. அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். அதற்கு அவர் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டேனை அன்றி மற்றபடி அல்ல என்றார். නමුත් උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් ඊශ්‍රායෙල් වංශයේ නැති වුණු බැටළුවන් වෙතට මිස අන්‍යයන් වෙතට මම එවනු නොලද්දමි කීසේක. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ஸ்ரீ லங்காவில் இப்படி நடக்குதுன்ட்டு. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ වෙනවා කියලා. Imagine something hypothetically that happens in Sri Lanka. Imagine me. இப்போ நான் ஒரு சிங்கள அம்மா வர்றாங்க. දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා නිකන් මනං කල්පිතව හිතලා බලන්න. හරිද? දැන් එක සිංහල අම්මා කෙනෙක් එනවා. அப்போ வாசல்ல இருந்து நம்முடைய தமிழ் பாஸ்டர்ஸ் மாரெல்லாம் சொல்கிறாங்க, போங்க அம்மா போங்க, ஏன்னா பாஸ்டரோட நீங்கள் பேசுனீங்க, பாஸ்டர் ஒன்றுமே பதில் சொல்லாமல் உள்ளுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு. දැන් ඉස්සරහා ඉඳගෙන දෙමළ පාස්ටර්ස්ලා ඔක්කොමලාම කියනවා අනේ අම්මා ඔයා යන්න මොකද ඔයා කතා කරා හැබැයි පාස්ටර් කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව ඔයා ගියා කියලා. Imagine a Sinhala lady comes to be prayed for or something from me and I don't respond, I don't even look at her, I just walk in and then she tries to come but my Tamil assistant pastors try to send her away and then she wouldn't go. The Tamil pastor மார் அந்த சிங்கள அம்மாவை அனுப்பினாலும் அவர்கள் போகவில்லை. දැන් ඒ දෙමළ ඇසිස්ටන්ට් පාස්ටර්ලාත් ඇවිල්ලා අම්මාව යවුවත් ඒ අම්මා යන්නේ නැහැ. அப்புறம் அந்த பாஸ்டர் மார் உள்ளே இந்த இடத்துக்கு வந்து எனக்கு சொல்லுகிறார்கள். දැන් ඒ පාස්ටර්ස් කොල්ලෝ මෙතන ඇතුළට ඇවිල්ලා මට කියනවා இப்படி ஒரு சிங்கள அம்மா வந்திருக்கிறாங்க. මෙම එක සිංහල අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Now the Tamil pastors are coming in and they are telling me, Pastor Suresh, there is this Sinhala lady who wants you to pray for her or something. அதற்கு நான் தமிழ் பாஸ்டர் மாருக்கு சொல்றேன், එතකොට මම ඒ දෙමළ පාස්ටර්ස්ලාට මම කියනවා நான் தமிழ் ஆக்களுக்கு தமிழ் கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன், அந்த சிங்கள பொம்பளைய போ சொல்லு. அது அந்த அம்மாவுக்கு கேட்டுருச்சு. அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? මම කියනවා මම දෙමළෙක් ඒ නිසා මම දෙමළ අයට විතරයි මම මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ අම්මට යන්න කියලා කියනකොට ඒ සිංහල අම්මට ඒක ඇහෙනවා. කොහොම තියෙයිද? Now I am telling my Tamil pastors, hey look, this is a Tamil meeting, this is a Tamil fasting and prayer meeting. What is a Sinhala woman doing there? Ask her to leave. Today's meeting is only for Tamils. And now that falls on the ears of that Sinhala lady. How would she feel? Imagine. அது உங்களுக்கு நடந்தால் எப்படி இருக்கும்? දැන් ඒක ඕගොල්ලන්ට සිදු වුණා නම් ඕගොල්ලන්ට කොයි වගේ තියෙයිද? எனக்கு அப்படி நடந்தால் මට ඒ වගේ වුණා නම් இவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்களா? මොකක්ම ක්‍රිස්තියානිද? தமிழ் சிங்களம் பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. දෙමළ සිංහල කියලා කතා කර ඉන්නවා. இவங்க எனக்கு ஜெபிக்க தேவையில்ல. මුන් ඇවිල්ලා මට යාත්‍රා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම යනවා. போய் விடுவேன். මම යනවා. You know, if that happens to me, I would be really angered. I would say, what is this? The Christians are talking about Tamil and Sinhala differences. I don't want that creature to pray for me. Stupid idiots, racial-minded animals. And I would walk away. But look at this woman. Now that's exactly what happened. The Jewish Jesus is telling the Jewish disciples, I have come only for the Jews, the house of Israel. So I'm not going to help her. யூதராகிய இயேசுவானவர் යුදෙව්වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ யூதர்களாகிய தனது சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், යුදෙව්වන් වූ ගෝලයන්ව බලලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා இஸ்ரவேல் வீட்டாராகிய யூதர்களுக்காய் நான் வந்திருக்கிறேன், மற்றவர்களுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன், போகச் சொல்லு. ඉස්රායෙල් වරුන් වන යුදෙව්වරුන්ට විතරයි මම සේවය කරන්නේ, වෙන අයට නෙවෙයි, එයාට යන්න කියන්න කියලා කියනවා. அவளோ விடவில்லை. හැබැයි කාන්තාව අතාරියේ නෑ. But she did not give up. Look at verse 25, 25வது வசனம். 25 වෙනි පදය. அவள் வந்து, ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள். නමුත් ඇවිත් උන්වහන්සේට නමස්කාර කොට ස්වාමිනී මට පිහිට වූ මනවයි කීවෝය. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. ஆண்டவரே என்கிறாள். ස්වාමිනී කියලා කියනවා.
தாவீதின் குமாரனே என்கிறாள். දාවිද්ගේ පුත්‍රයා කියලා කියනවා. இப்பொழுது நமஸ்காரம் செய்கிறாள். දැන් ඇය නමස්කාරත් කරනවා. ஆஹா ஏதோ இருக்குங்கோ. එහෙමනම් මෙතන මොකක් හරි රහසක් තියෙනවා. She addresses Jesus as Adonai or Kyrie, meaning Lord. And she is calling him Ben David or son of David. And now she is worshipping him. She was in the know of something. அதுக்கு இயேசு என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. දැන් ඒකට යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් දරුවන්ගේ රොටි රැගෙන බල්ලන්ට දැමීම නුසුදුසුයි කීසේක. But he answered and said, "It is not meet to take to the children's bread and cast it to the dogs." பிள்ளைகள் யார்? யூதர்கள். දැන් දරුවෝ කියන්නේ කවුද? යුදෙව්වරු. The children are the Jews, the Israelites. And you, oh Canaanite woman, are a dog. And she being a female, excuse me, bitch. Sorry if you are offended. A female dog is called a bitch. இப்ப இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? பிள்ளைகள் யூதர்கள், දරුවෝ යුදෙව්වෝ. ஆனா நீயோ கானானிய பெண்ணே, හැබැයි නුඹ කානානීය ස්ත්‍රිය நாய். බල්ලෙක්. அப்போ அது பொம்பளை, එහෙමනම් ඇය කාන්තාවක්. அப்ப பொட்ட நாய். එහෙමනම් ඇය බැල්ලියක්. ஹலோ 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 சிஸ்டர்ஸ், සහෝදරියනි, நீங்க ஜெபம் பண்ணிக்கிற போகும்போது யாராவது ஜெபம் பண்ண மாட்டேன்னாலே உங்களுக்கு දැන් වේලාන පොයින. ඔගොල්ලෝ කාගේ ගාව හරි යාඥා කරගන්න ගිහිල්ලවලා යාඥා කරන්න බෑ කියලා කිව්වහම යන් ගන්නවා. No, you know, if you, hey ladies, sisters, if you approach somebody for prayer and if they say I can't pray, you'll be offended, won't you? அந்த சிங்கள அம்மாவுக்கு நான் ஜெபிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு அப்செட் ஆயிரும். දැන් ඒ සිංහල අම්මට මම යාඥා කරන්න බෑ කියලා කිව්වහම එයාට දුක් වේ, අප්සෙට් ගහයි. That Sinhala lady, if I refuse to pray for her, she'll be upset. Excuse me, forgive me, I have to tell this. என்னை மன்னிச்சுக்கிறங்க, நான் இப்படி சொல்லி தான் ஆகணும். දැන් මට සමාව වෙන්න, මම මේක කියන්නම ඕනේ. எப்படி இருக்கும் நான் இப்படி சொன்னா? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මම මෙහෙම කිව්වනම්. எஸ், பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்க, தமிழனுக்கு ஜெபிக்கிறத சிங்கள பொட்ட நாயே உனக்கு நாயே ஜெபிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த அம்மா? දැන් දේවගැතුර කිව්වනම් එහෙම මම කියන්නම්. මං කිව්වනම් මේ සමාවෙන්න මෙහෙම මේ හොඳ නැති එක තමයි මම පෙන්නන්නේ මේ. මං කිව්වනම් ඒ අම්මන්ඩි මෙතනට ආපුවම සිංහල අම්මන්ඩි මං කිව්වනම් දෙමළ අයට මම කරන යාඥාව සිංහල බැල්ලි උඹට මන් දෙන්න පුළුවන්ද කිව්වනම් කොහොම තියෙයිද? කියන්න හිතන්න. කාන්ති කොහොම තියෙයිද කිරිකොකි මේක මම කිව්වනම්? How would that Sinhala lady feel if I say this is only for Tamil people and you Sinhala bitch, I'm not going to pray for you? இப்போ அந்த பைபிள் வாசிக்கும் போது இப்படி வாசிச்சா தான் விளங்கும். දැන් බයිබලේ කියවනකොට මෙහෙම කියවුවොත් විතරයි තේරෙන්නේ. You know, you got to understand what happened there without reading it in a holy tone. சும்மா பரிசுத்த தொனியில வாசிக்க கூடாது. දැන් මේ ශුද්ධ ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලෙන් කියවන්න හොඳ නැහැ. அதற்கு அவர் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டேனே அன்றி மற்றபடி அல்லவென்றார். උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් 24. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් දරුවන්ගේ රොටි රැගෙන 26. அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். දරුවන්ගේ රොටි රැගෙන බල්ලන්ට දැමීම හොඳ නැහැ කියලා කිව්වේ. Read in a holy Jesus tone, verse 26. You know, I want the holy Jesus here. But he answered and said, "Is it not meet to take the children's bread and cast it to the dogs?" Not at all offensive, is it? யாருக்கும் அப்செட் ஆகாது. දැන් මෙහෙම කියවනම් කාටවත් දුක හිතෙන්නේ නැහැ. ஆனா சிங்கள பொட்ட நாயேன்னு சொல்லும்போது හැබැයි සිංහල බැල්ලි කියලා කියනකොට but if I say Sinhala bitch, now that's strong. That's what's happening here. இதுதான் இங்க நடக்குது. හැබැයි ඒක තමයි මෙතන සිදු වෙන්නේ. ஆனால் හැබැයි 27வது வசனத்தில் அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்?
මේ 27 වෙනි පදයේ ඇය මොනවද කියන්නේ? What does she say in the first part of verse 27? அதற்கு அவள் மெய்தான் ஆண்டவரே. නමුත් ඇය කතා කොට එසේය ස්වාමිනී. மட்டசிரி. And she said, Truth, Lord. Come on. Can you understand this? இது விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් මේක ඔයගලන්ට තේරෙනවද? எனக்கு இத பாக்கும்போது ஒல்மங்க ஆவுதுவா. මට මේක බලනකොට පිස්සු හැදෙනවා. You know, when I look at this, I get upset. This woman says, yeah, that's true, Lord, I am a bitch. ஆமா நீங்க சொல்றது சரி, நான் நாய் தான். ඒ කාන්තාව කියන ඔව් ස්වාමිනේ ඇත්ත ඔයා කියන විදියට මම බැල්ලියෙක් තමයි. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம். එතකොට දැන් ඕගොල්ලන් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. புள்ள சுகம் இல்லாம இருக்கறனால எந்த ஒரு தாயும் தண்ட கௌரவத்தை பார்க்காது, புள்ளைய சுகப்படுத்துறதுக்கு தானே பார்க்கும் அப்படின்னு. දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් ඕනම අම්මා කෙනෙක් දරුවා අසනීප වෙලා ඉන්නකොට ඒ වගේනේ හිතන්නේ අම්මගේ ආදරේ ඒ වගේනේ. You can interpret it with the tenure of the maternal love over a child, saying, any mother who has a sick child would not bother about her prestige. That's what's happening here. No. That's not what's happening here. Later on you will know that this woman was a well-informed woman. அப்படி இல்லை இந்த இடத்துல. හැබැයි මෙතන ඒ වගේ නෙවෙයි. பிறகு உங்களுக்கு புரியும். පස්සේ ඕගලන්ට තේරෙයි. ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றார். බල්ලෝ පවා උන්ගේ ස්වාමිවරුන්ගේ මේසයෙන් වැටෙන කැබලි කති කීවේය. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? ඇය මොනවද කියන්නේ? நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற அப்பம் எனக்கு வேண்டாம். ඔයාගේ දරුවන්ට දෙන රොටි මට එපා. She implies, Lord, what you feed your children, the bread, I don't need that. I am not going to in any way deprive your children of the bread that is due them. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் அப்பத்தில் நான் கை வைக்க தேவையில்லை. ඔයාගේ දරුවන්ට ඔයා දෙන රොටි වලට මම අත තියන්න යන්නේ නැහැ. ஆனால் அந்த மேஜைக்கு கீழே விழும் துணிக்கைகளை அவர்கள் சாப்பிட மாட்டார்களே. හැබැයි අර මේසෙන් වැටෙන කෑලි කවුරුත් කන්න යන්නේ නැහනේ. But the fragments that fall off the table, they are not going to eat that. You are just going to discard them. Give me that. அந்த துணிக்கைகளை நீங்கள் வீசுவது தானே, வீசுகிற துணிக்கைகளை அதை தாருங்கள். අර මේසෙන් වැටුණ කෑලි විසික් කරනවානේ. ඒවා විසික් කරන්නේ නැතුව මට දෙන්න. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? 28வது வசனம். 28 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? Look at verse 28. Jesus says, இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஸ்திரியே, உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். එවිට යේසුස් වහන්සේ ඈට උත්තර දෙමින් ස්ත්‍රිය නුඹේ ඇදහිල්ල මහත්ය. නුඹේ කැමැත්ත ලෙසම නුඹට වේවායි කීසේක ඒ පැයේ පටන් ඇගේ දුව සුවපත් වූවාය. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. என்றைக்காவது நான் இந்த அற்புதத்தை பற்றி, இந்த சம்பவத்தை பற்றி பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன். என்றைக்காவது. කවදා හරි මේ හාස්කම ගැන මම ඔයගලන්ට දේශනා කරනවා. කවදා හරි. One day in the future, maybe during the millennial rule of Jesus, I will preach this message. Now you may ask, why the hell did you read it if you are not going to preach from there? நீங்க யோசிக்கலாம், என்னத்துக்குடி இவ்வளத்த மெனக்கிட்டு வாசிச்சு நீ இதிலிருந்து பிரசங்கம் பண்ணலனா? දැන් ඒකම නම් ඔයගලන් අහන්න බලන්න මෙච්චරලා මොකටද කියෙවේ දැන් ඒකෙන් දේශනා කරන්නේ නැත්තම්. நம்முடைய பிரசங்கத்துக்கு தேவையான தலைப்பை எடுப்பதற்கு. ඒ කියන්නේ මම මෙච්චර වෙලා කරේ අපේ දේශනාවට අවශ්‍ය මාතෘකාව ගන්න තමයි කියෙවේ. We read this just to draw our title out. எங்களுடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா? අපේ දේශනාවේ මාතෘකාව මොකද්ද දන්නවද? நாய். බල්ලා. The title of today's message is Dog or Hound. Balla, Sunakaya, நாய். நாயை பற்றி பேச போகிறேன்.
සුනකයා ගැන එහෙම නැත්නම් බල්ලා ගැන කතා කරන්න යනවා. அதனால இப்போ மத்தேயு 25 மறந்துடுவோம். ඒ නිසා දැන් මේක අපි අමතක කරමු. දැන් பிறகு லைட்டாக வருவோம். පස්සේ ලාවට එමු. கானானிய பெண் மறந்துடாதீங்க. කානානීය ස්ත්‍රියව අමතක කරන්න එපා. Let's come back to this later on, in a just a peripheral manner. But don't forget, this woman was a Canaanite woman. Okay? Happy? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா எல்லாரும்? සන්තෝෂිකිනා සියලු දෙනාම. நாய் பெல்வுட்ல நாய் கூடிருச்சு இப்ப. බල්ලෝ දැන් බෙල්වුඩ් එකේ බල්ලෝ වැඩි වෙලා ඉන්නේ. Dog. I don't know why I am preaching about dog, because there are too many dogs now. We have Lasky இருக்குது. දැන් අපිට ලැස්කි ඉන්නවා. அப்புறம் மேக்ஸ் வந்துச்சு. ඊට அது ஒரு පස්සේ අපිට golden Max. retriever. We have a golden retriever called ගෝල්ඩන් Max. රිට්‍රීවර් කියලා මැක්ස් ඉන්නවා. Now then we have a guy called Chico, and he is what, a Yorkshire Terrier. இன்னொரு ஆள் இருக்குது சீகோங்கிற பேர்ல තව එක Yorkshire බල්ලෙක් Terrier. ඉන්නවා චීකෝ කියලා. அப்புறம் இப்போ எனக்கு லைக்கான ஒன்று வந்திருக்குது, Rottweiler. දැන් රොට්වයිලර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයාගේ නම ලයිකා. Now we have another Rottweiler called Laika. So we have 2 boys and 2 girls Then of dogs. A German Shepherd, Rottweiler, a Golden Retriever, and a Yorkshire Terrier, and a lot of paraballas along the road. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த நல்ல நல்ல நாயினாலும் ஏகப்பட்ட பரநாய்கள் தெருநாய்கள் இந்த ரோட்டில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. ஐயோ, நான் யாரையும் சொல்லணும், உண்மையான நாய்களை சொல்கிறேன். அந்த பனிய ரோட்டில் என்ன பாஸ்டர் பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை காட்டி நாயினார்? இல்லை இல்லை இல்லை, அதையும் தாண்டி அங்கு நாய்கள் பாதையிலே ஓடுகின்றன, இங்கும் வந்து போகும். දැන් මෙහෙ ඇවිල්ලා ගෑනු බල්ලෝ දෙන්නකුයි පිරිමි බල්ලෝ දෙන්නකුයි හොඳ බල්ලෝ ජාතියකුයි ඒ වගේම ඊට අමතරව නිකම් පාරේ ඇවිදගෙන ඉන්න ජරා බල්ලෝ ඇවිල්ලා යනවා. இப்போ நாய் என்று வேதத்திலே வருகிறதா? දැන් බල්ලා කියලාවලා සුනකයා කියලාවලා දේව වචනේ එනවද? Do we have dog or dogs in the Bible? Of course, yes. 32 times in the Old Testament and 9 times in the New. பழைய ஏற்பாட்டிலே 32 தடவை வருகிறது நாய் என்று. පරණ කිවිසුමේ 30 දේවතාවක් එනවා බල්ලා කියලා. புதிய ஏற்பாட்டிலே 9 தடவை வருகிறது. අලුත් කිවිසුමේ 9 වතාවක් එනවා බල්ලා කියලා. இப்போ நாய் என்று சும்மா உலக ரீதியாக பார்த்தால், දැන් බල්ලා කියලාවලා ලෝකාකාරයෙන් අපි බැලුවා නම් நல்ல விதமாய் சொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு, கெட்ட விதமாய் சொல்லுகிற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. යහපත් ආකාරයෙන් කියන විදියටත් තියෙනවා. ඒ වගේම අයහපත් විදියට කියන අවස්ථාවක් තියෙනවා. When we talk about dogs in a secular sense, there are positive and negative applications. இப்போ பாருங்கள், நாயை பற்றி நல்ல விதமாய் சொல்லுவோம். අපි බල්ලා ගැන හොඳ විදියෙන් කියමුකෝ. நாய் மாதிரி நன்றி உள்ளவங்களாய் இருக்கணும். බල්ලා වගේ ස්තුතිවන්ත වෙලා ඉන්න We ඕනේ. need to be grateful like dogs. We say, ஒரு பிஸ்கட்டை கொடுத்தாலும் நாய் வாழையாவது ஆட்டும். சொல்லுவோமா இல்லையா? අපි කියනවා නේද බිස්කට් එකක් දුන්නත් ඒ බල්ලා නැට්ටවනවා කියලා. Don't we say, if we give the dog a biscuit, the dog wags his tail? So the gratefulness, gratitude is a nice dogly attribute. ஒரு நல்ல நாய்த்தனம் என்னவென்றால் நன்றி உள்ள தன்மை. දැන් එක බල්ලෙකුට තියෙන යහපත් ගුණහංගයක් මොකක්ද කිව්වොත් එහෙම ස්තුතිවන්තකම. அப்புறம் நாய்களுக்கு வீட்டை பாதுகாக்க பாதுகாப்பு உத்தியோகம் கொடுக்கப்படுகிறது. ඒ විතරක් නෙමෙයි බල්ලට ආරක්ෂා කිරීමේ ඒ වෘත්තියක් දීලා තියෙනවා. One of the duties of some dogs would be guarding the house, guarding the family. நாய்களுக்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. Beware of dogs. அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா? දැන් ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නේද? கடி வாங்குறவனுக்கு நல்லது இல்லை, நான் சொல்றேன், அந்த நாயை வளர்க்குறவங்களுக்கு நல்லது. ඒ කියන්නේ ඒක බල්ලාගෙන් සපුම් කන කට්ටියට ඒක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි බල්ලාව ඇති කරන කට්ටියට ඒක හොඳයි. It's not good for intruders, but it's good for the owners. இப்போ நாய்களை போலீஸிலே அவர்கள் கேனைன் யூனிட் என்று சொல்லி நாய்களை வளர்த்து திருடர்களை பிடிக்க வைப்பார்கள், போதை வஸ்துக்களை கண்டுபிடிக்க வைப்பார்கள். நாய்கள் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களாக வேலை செய்வதும் உண்டு. දැන් පොලිසිය ඕගොල්ලන් ගත්තා නම් මේ සුනකයන්ව අරගෙන බොහෝ දේවල් වලට ඒගොල්ලන් පුහුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලන්න, හොරු නල්ලන්න ආරක්ෂක අංශයට හුඟක් උදව් කරනා අංශයක් වෙලා තියෙනවා මේ සුනක අංශය. Police, forces, customs, they use dogs to sniff out drugs and bombs and a lot of other things. So they have
wonderful canine units. இப்போ சில நாய்கள் සමහරක් බල්ලන් குருடர்களுக்கு வழிகாட்டி நாய்களாக கூட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. අන්දයන්ට මඟ පෙන්වන්නා වූ බල්ලන් ලෙසත් පුහුණු කරලා තියෙනවා. Some dogs like the Labradors or golden retrievers and some other species work as blind dogs also. They are not blind but they lead blind people. இந்த இடத்துல நான் அந்த ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை மறுபடி சொல்லணும். இது சொல்லி இருக்கிறேன், நிறைய பேருக்கு தெரியும். நான் ஒரு கதையை சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் சிரிக்கிறதுக்கு. දැන් මම ඔයගලන්ට මීට කලින් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇත්ත කතාවක් මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. I'm going to tell you, remind you of one of my funny stories that really happened. Mercy and I with another person, we went to Colombo to the passport office. நானும் மர்சியும் இன்னொருத்தரும் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போனோம். සහෝදරි මර්සි පාස්ටර් ඇවිල්ලා පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ගියා. அந்த சூட்ல ஏர் கண்டிஷன் போட்டு வச்சிருந்தானுங்க. ඒ රස්නේට හොත්තට එයා කන්ඩිෂන් එකම හොඳට දාලා It තිබුණා. was fully air conditioned in that Colombo heat. So I took my number 92. 92ஆம் நம்பர் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. මට 92 වෙනි නම්බර එක මට හම්බුණා. அப்ப இப்பதான் 12 13 20ன்னு போய்கிட்டு இருக்குது. දැන් තමයි 12 13 කියලා යනවා ඉලක්කම්. I got number 92 and only 12, 13, 20 were called. And all of a sudden I saw the fire exit opened and a blind man walked in with a golden retriever blind guide dog. அப்போ அந்த ஃபயர் எக்ஸிட் கதவு திறந்துச்சு, ஒரு குருடர் வாரார், அவரை வழி நடத்திக்கிட்டு வருது ஒரு கோல்டன் ரிட்ரீவர் நாய். දැන් ඒ ආරේ තිබුණා ඒ ෆයර් එක්සිට් කියන ඒ දොරෙන් එක්කෙනෙක් අන්ධ මිනිහෙක් ඇතුළට ආවා. ගෝල්ඩන් රිට්‍රීවර් බල්ලෙක් එයාව මඟ පෙන්වගෙන ආවා. அவரும் வந்து நம்பரை வாங்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்தார். එයාත් ඒ නම්බර එක අරගෙන ඇවිල්ලා අර එහෙ ඉඳගත්තා. He got a token and he sat way in the front, and since I had a lot of time I was playing with that dog which was facing him, but he was also looking at me. அப்ப அந்த நாய் அங்க உட்கார்ந்து இருக்குது. அப்ப நான் இங்க இருந்து அந்த நாயோட விளையாடுறேன். அப்படி இப்படின்னு நானும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதுவும் அங்க இருந்து என்ன கொஞ்சம் நாய்த்தனமா சேட்டை விட்டுக்கிட்டு இருக்கு. දැන් දේවගැතිවරයාත් ඇවිල්ලා දැන් එයාට හොඳට වෙලාව තියෙන නිසා අර හින්දලා ඒ බල්ලත් ඇවිල්ලා හැකාගෙන ඉන්නවා. දේවගැතිවරයාත් ඒ බල්ලත් එක්ක නියු ගාලවල සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා දැන්. திடீர்னு ஒரு குபீர் சிரிப்பு சத்தத்துல தான் நான் பார்த்தேன். එකපාරටම එක hina සද්දකින් තමයි මම බැලුවේ. அந்த நாயையும் காணா, அந்த குருடனையும் காணா, அப்படி ஒரு கதவையும் காணா. අර බල්ලත් එතන නැහැ, ඒ අන්ධ මනුස්සයාත් එතන නැහැ, ඒ දොරත් එතන නැහැ. All of a sudden I heard a blast of laughter, and all of a sudden the dog, the man, the blind man and the fire exit were not there. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நான் தூங்கி கனவு கண்டு இது அவ்வளவும் கனவுல நடந்திருக்குது. දැන් එතකොට තමයි මම දන්නේ මම නිදාගෙන ඒ හීනෙන් තමයි මම බල්ලත් එක්ක සෙල්ලම් කරගෙන හිටියේ කියලා. Only then I realized that I had fallen asleep and I had dreamt in which I saw the fire exit, the golden retriever and the blind man. இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற ஒருத்தர் இப்படி பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். දැන් මෙතන ඉඳගෙන හිටපු එක්කෙනෙක් මගේ දිහා බලලා හී ගාලා hina වෙලා The තිබුණා. guy who was seated next to me, he was looking at me, staring at me, and he was laughing. I asked him, why? நான் கேட்டேன், என்ன நடந்துச்சு? මං එයාගෙන් අහුවා ඇයි මොකද උනේ කියලා. அவர் சொல்றாரு, சார் நீங்க இந்த நாங்க நாய்களுக்கு பண்ணோம் அந்த மாதிரி கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? එයා කිව්වා සර් ඔයා ඇස් වහගෙන අර බල්ලත් එක්ක කරන්නේ නියු කියලා ඒ විදියට කරගෙන හිටියා කියලා. That man told me, hey sir, you were asleep but you were doing things that we would do to dogs like and all that kind of stuff. I was humiliated maximum. வெட்கக்கேடா போயிடுச்சு. මට ඒ වෙලාවේ ලැජ්ජාවක් ආවා. ලැජ්ජාවට පත් වුණා මම. சரி, செய்திக்கு வருவோம். நாய்களில் நல்ல அம்சங்கள் நிறையவே உண்டு. දැන් බල්ලන්ගේ හුඟක් හොඳ දේවල් තියෙනවා. There are lots of good things in the dogs. Now you know some hunters also use dogs to go and pick the game back. இப்போ வேட்டைக்காரர்கள் வேட்டையாடி இந்த நாய்களை கொண்டு வேட்டையாடினவற்றை கொண்டு வர வைப்பார்கள். බොහෝ දඩයන්කාරයොත් මේ බල්ලන්ව පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දඩයම් කරන ඒ සතාව ඒගොල්ලන් ගාවට ගේන්න මේ වගේ පුරුදු කරලා තිබෙනවා. நிறைய பேர் விலை உயர்ந்த நாய்களை குட்டிகள் போடுவதற்காகவே வளர்த்து குட்டிகளை விற்று வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் உண்டு. සමහරක් අය හුඟක් වටිනා බල්ලෝ ගෙනල්ලා එවලා ඒගොල්ලන් පැටව දාන්න කරලා එවලා පැටවුන්ව විකුණලා ව්‍යාපාරය කරනවා. Some people breed expensive dogs and that is their business, you know, selling pups.
இன்னும் எத்தனையோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இந்த நாட்களில் உண்டு. දැන් මේ කාලේ මේ බල්ලන්ගේ හුඟක් හොඳ දේවල් තිබෙනවා. வேதத்திலேயும் 2 வசனங்கள் உண்டு, வாசிக்க வேண்டாம், குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். දේව වචනේ දේව පද දෙකක් තියෙනවා, කියවන්න ඕනේ නෑ, ලියලා තියාගන්න. 2 வசனம் தான் நல்லது இருக்குது நாயை பத்தி. බල්ලා ගැන වචන දෙකයි තියෙන්නේ හොඳ විදියට. There are but only 2 verses in the Bible. You don't have to read, just jot these verses down. 2 verses about positivities of dogs in the Old Testament, in the Bible. முதலாவது யோபு 30ஆம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம். යෝබ් 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Job chapter 30 verse 1 suggests that Job says, talks about a flock dog, you know, dogs that tend the flock, a sheep dog. இப்போ யோபு சொல்லுகிறார், என்னுடைய மந்தையை பராமரிக்கிற நாய்கள், அந்த மந்தைகளை பராமரிக்க நாய்களை பயன்படுத்துவார்கள், அதை சொல்லுகிறார். ජෝබ් මොනවද කියන්නේ? මගේ බැටළු ඒ රැළ පාලනය කරන්නව බල්ලා සුනකයා කියලා කියනවා. இன்னொன்று இருக்கிறது ஏசாயா 56:10. අනිත් එක තමයි යෙසායා 56:10. The other one is found in Isaiah chapter 56 and verse 10, which talks about dog which watches the house. வீட்டை காவல் காக்கிற நாய் என்று வருகிறது. දැන් එතන කියන්නේ ඇවිල්ලා නිවස ආරක්ෂා කරන්නව සුනකයා, එහෙම නැත්නම් බල්ලා. அப்ப முழு வேதத்திலும் நாயை பற்றி 2 நல்லது தான் வருகிறது. දැන් මුළු බයිබලයේම බල්ලා ගැන හොඳ දේවල් එන්නේම පද දෙකයි. In the entire Bible, only 2 good things are mentioned about a dog. 1, the flock dog, and 2, the guard dog. ஒன்று அந்த மந்தை மேய்க்க பயன்படுத்தப்படும் நாய், පළවෙනි එකක් තමයි රැළ බලා ගන්නව බල්ලා, அடுத்தது காவல் காக்கிற நாய். දෙවෙනි එක තමයි ආරක්ෂා කරන්නව බල්ලා. ஆனால் எதிர்மறையான அர்த்தங்களை காட்டும் வசனங்கள் நிறையவே உண்டு. හැබැයි බල්ලාට ගැන වැරදියට බල්ලව වැරදියට පෙන්වන ரிணாத்மகව. ඍණාත්මකව පෙන්වන්නා වූ පද හුඟක් තිබෙනවා. But there are more passages in the Bible that talk about the negative side of the dog, of which I will just mention a few. ஒரு கொஞ்சத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். දැන් මේකෙන් මම සමහරක් දේවල් මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. இந்த தன்னை கேவலமாய் தாழ்த்துவதற்கு நாயை பயன்படுத்துவார்கள் வேதத்திலே. ඒ කියන්නේ තමාව ඒ කියන්නේ ජරා ලෙස ඒ කියන්නේ යටහත් කිරීමට මේ බල්ලව සම්බන්ධ කරනවා. You know, humbling yourself in a humiliating way. For that they use the dog. ஞாபகம் இருக்கிறதா, தாவீது, இந்த சவுல், யோனத்தான் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் இறந்து போன பிறகு தாவீது ராஜாவாகிறார். දැන් අර සවුල් යොනතාන් ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොමලාම මිය ගියායින් පස්සේ දාවිත් රජතුමා වෙනවා. You know, after Saul, Jonathan and all of them died, David became the king. And David brings Jonathan's son Mephibosheth. Mephibosheth என்று சொல்லுகின்ற யோனத்தானுடைய மகனை தாவீது அழைக்கிறார். දැන් යොනතාන්ගේ පුතා වන්න නෙබි බොෂෙක්ව දාවිත්තුමා ගේනවා. அப்போ தாவீது சொல்லுகிறார், உன் அப்பா என்னுடைய நண்பர், දාවිත්තුමා කියනවා ඔයාගේ තාත්තා මගේ මිත්‍රය, ஆகவே உன்னை நான் பராமரிக்க போகிறேன் என்று. මම ඒ නිසා මම ඔයාව බලා ගන්න යනවා කියලා. David says to him, Mephibosheth, your father Jonathan was my friend, so I'm going to look after you. For which Mephibosheth says, oh, why are you showing such kindness to this dog? அதற்கு மெஃபிபோஷெத் சொல்லுகிறார், දැන් ඒකට නෙබි බොෂෙක් කියනවා, இந்த நாய்க்கு ஏன் இவ்வளவு கருணை? விளங்குதா உங்களுக்கு? මේ බල්ලට ඇයි මෙච්චර කරුණාව? தாவீதை சவுல் 21 தடவை கொல்ல பார்த்தார், தெரியுமா? දැන් දාවිත්ව සාවුල් ඇවිල්ලා 21 වතාවක් මරන්න උත්සාහ කරා. King Saul tried to kill David 21 times. And the 20th time, David says to Saul, why are you trying to kill me? I am as good as a dead dog. I mean, are you pursuing me? I'm like a flea, I'm like a dog. I mean, why are you struggling to kill me? I'm nothing.
அப்போ தாவீது சொல்லுகிறார் 20வது தடவையாக சவுல் இவரை கொல்ல வரும் பொழுது දැන් සෞල්තුමා දාවිත්ව කියන්නේ 20 වෙනි වතාවේ මරන්න එනකොට දාවිත්තුමා සෞල්ව බලලා කියනවා இந்த செத்த நாயையா தேடி வாரீங்க ராஜா මේ මැරුණ බල්ලව මොකටද ආයේ මරන්න එන්නේ රජතුමනි அப்படி சொல்லுகிறார். එහෙම කියනවා. இப்போ நீங்கள் வேதத்தில் பார்த்தால் பல சந்தர்ப்பங்களிலே දැන් දේව වචනේ බලන්න පුළුවන් බොහෝ අවස්ථාවන් වල அந்த தெருவிலே செத்தவர்களின் உடலை நாய்கள் தின்னும் என்று வரும். ඒ කියන්නේ වීදියේ මියගියා වූ අයගේ ඒ ශරීරයන් බල්ලන් කනවා කියලා කියනවා. If you read in the Bible, you will see at times it says, hey, those people who die on the street, their bodies will be eaten by dogs. Remember when it was prophesied against Jezebel, that Jezebel's blood will be licked by dogs. யெசபேலை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்ட பொழுது යෙසබෙල් ගැන අනාගත වාක්‍යය කියනකොට அவளுடைய இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கும். එයාගේ ලේ ඇවිල්ලා බල්ලන් ලෙවකයි කියලා තිබුණා. அப்படி அந்த கேவலமாய் நாய்களை பற்றி சொல்வது உண்டு. ඒ වගේ ජරා ඍණාත්මකව මේ බල්ලන් ගැන කියනවා. சங்கீதம் 22:16 பார்த்தால் வாசிப்போமா? ගීතාවලිය 22:16 අපි බැලුවා නම් කියවමුද? Let's read Psalm chapter 22 verse 16. David is singing this psalm of hurt pertaining to his own persecution. தாவீது இந்த வேதனையான சங்கீதத்தை தனக்கு உபத்திரவம் வருகிறதை குறித்து பாடுகிறார். දැන් දාවිත්තුමා මේ ගීතාවලිය ඇවිල්ලා යාට ඒ කියන්නේ පීඩාවන් එනකොට ගායනා කරනවා. நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது, என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள் என்று. මක්නිසාද බල්ලෝ මා වටකලෝය, නපුරන් රැළ මා වටලා ගත්තෝය, ඔහු මාගේ අත්පා සිදුරු කලෝය. Verse 16 of Psalm 22. Dogs have compassed me. The assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. தன்னை உபத்திரவப்படுத்தினவர்களை நாய்கள் என்று தாவீது கேவலமாய் சொல்லுகிறார். කියන්නේ තමාට පීඩා කරව අයව දාවිත්තුමා බල්ලන් හා සමාන කරනවා. David is talking about his persecutors as dogs. புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது, வாசிக்க வேண்டாம். අලුත් ගිවිසුමේක පදයක් තියෙනවා කියවන්න ඕනේ නෑ. மத்தேயு 7:6 வசனம். මතේයු 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. Don't read, but there is a verse in Matthew chapter 7 and verse 6 which says, do not give dogs that which is holy. பரிசுத்தமானதை நாய்களுக்கு கொடாதிருங்கள். ශුද්ධ දේ බල්ලන්ට දෙන්න එපා කියලා ඒ පදේ කියනවා. நீதிமொழிகள் 26 அதிகாரத்திலே 11வது வசனம் சொல்லுகிறது, හිතෝපදේශ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ කියනවා, நாய் தான் கக்கினதற்கு திரும்புவது போல, தன்னுடைய வாந்திக்கு தான் கக்கினதை தின்ன திரும்புவது போல மூடன் தனது மூடத்தனத்துக்கு திரும்புகிறான் என்று. බල්ලා තමාගේ වමනයට හැරී යන්නක් මෙන් අඥානයා තමාගේ අඥානකමට හැරී යනවා කියලා කියනවා. Proverbs chapter 26 and verse 11 says, the fool returns to his folly just as the dog returns to his vomit. தான் வாந்தி பண்ணதை தானே ஆசையாய் தின்னுகிற கேவலமான ஒரு மிருகமாக நாய் කියන්නේ காட்டப்படுகிறது. බලන්න කොච්චර ජරාද කියලා තමා වමන කරපු දේම ආසාවෙන් ගිහිල්ලා ලෙව කාලා කන જાතියෙක් තමයි මේ බල්ලා කියන්නේ. Look how sordid it is for this animal to eat that which he vomited. Also Proverbs 26:17 says that, he who entangles himself in unnecessary problems is somebody who pulls the ear of the dog and falls into trouble. இப்போ அந்த தேவையில்லாத பிரச்சனையில மூக்க நுழைக்கிறவனை பத்தி நீதிமொழிகள் 26:17 சொல்லுகிறது. දැන් හිතෝපදේශ 26:17 කියනවා ඕන් නැති දේවල් වලට කියන්නේ ඇඟිලි ගහන එක. நாய காதை பிடிச்சி இழுக்கிறவன மாதிரி இருக்கிறடா நீ. ඒ කියන්නේ බල්ලාගේ කනෙන් ඇදලා ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි ඕක කියලා කියනවා. சும்மா போற நாயோட காதை கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்க. දැන් නිකන් ඔහේ යන බල්ලාගේ කන පොඩ්ඩක් ඇදලා බලන්න. Try pulling the ear of a dog that is just going minding his own business. சொல்லுவாங்க, சிங்களத்துல சொல்லுவாங்க, பல்லට ඇති වැඩකුත් නැහැ, හිමින් ගමනකුත් නැහැ. நாய்க்கு
ஒரு வேலை இல்லை, ஆனால் மெதுவாக போகவும் மாட்டார். there is a saying in Sinhala, the dog has no work, but his walk is not slow. Have you seen dogs? நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ரோட்டில் நாய்கள் அவசரமாக போய்கிட்டு இருக்கும். දැන් ඔයගොල්ලෝ පාරේ ඉන්න බල්ලෝ දැකලා ඇති බලන්න හදීසියේ යනවා වගේ යනවා. அவசரமாக எங்கேயோ போகிறாங்களாம், ஒன்றும் இல்லை. හදීසියේ යනවා හැබැයි කොහෙද යන්නේ? කොහෙවත් නැහැ, මුකුත්ම නැහැ. Have you seen dogs? They are traveling, as if they are on their way to somewhere important. No, try pulling the ear of that dog. அப்படி ஒரு நாயுடு காது எழுதி දැන් ඒ වගේ බල්ලෙක්ගේ කණෙන් ඇදලා ගාලල බලනවා. வசனம் சொல்லுது. දැන් මේක තමයි පදේ කියන්නේ. பிலிப்பியர் 3:2 சொல்லுகிறது, පිලිපි 3:2 කියනවා நாய்களுக்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று. බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. Philippians chapter 3:2 says, beware of dogs. And I heard that a pastor in India preached a message from Philippians 3:2 at a funeral of a little girl who died having bitten by a stray dog and she caught rabies. இந்தியாவில் உண்மையாக பொய்யோ தெரியாது, ஒரு கதை எனக்கு கேள்விப்பட்டேன். මේක ඇත්තද බොරුද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මට ඇහුණ එක කතාවක්. ஒரு சின்ன பிள்ளைய பைத்திய நாய் விசர் நாய் கடித்து விசர் பிடித்து அந்த பிள்ளை செத்து போயிரு. දැන් ඒක පිස්සු බල්ලෙක් ඇවිල්ලා පොඩි දරුවෙක්ව හපලා ඒ දරුවා ඒ විස නිසා මැරිලා මිය ගිහිල්ලා. ஒரு பாஸ்டர் போய் பிரசங்கம் பண்ணாரா, பிலிப்பியர் 3:2 நாய்களுக்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ඒක දේවගතිවරයෙක් ගිහිල්ලා දේශනා කරනවලු බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. சிரிங்கடா. தேங்க்யூ. இப்போ இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம், வெளிப்படுத்தல் 22. තව එක පදයක් කියවමු, එළිදරව් 22. Let's read something from Revelation chapter 22 and it's verse 15. 15வது வசனம். 15 වෙනි පදය. இப்போ புதிய வானம் புதிய பூமியை பற்றி பேசுகிறது வேதம். புதிய வானம் புதிய பூமியை பற்றி வேதம் பேசுகிறது. දැන් අලුත් අහස අලුත් පොළව ගැන දැන් දේව වචනේ කතා කරනවා. And now the Bible is talking about the new heavens and the new earth, the eternal life that we are going to live. நாம் வாழ போகின்ற நித்திய ஜீவனை குறித்து பேசுகிறது. අපි ජීවත් වෙන්න යනවා ඒ සදාකාලික ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலை பாதகரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள். පිටත සිටින්නෝ නම් බල්ලෝද මායම්කාරයෝද වෛශාකම් කරන්නෝද මිනි මරන්නෝද රූප වඳින්නෝද බොරුවකට ප්‍රියවන්නා වූ එය කරන්නා වූ සියල්ලෝද වෙති. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. உண்மை எனக்கு நாய்னா ரொம்ப ஆசை. ඇත්තටම මට නම් බල්ලා නම් ආසයි. බල්ලෝ නම් ආසයි. I really love dogs. From when I was a small kid, I used to have dogs, and they called me dog doctor, dog driver. சின்ன காலத்துல இருந்து நான் நாய் மேல இஷ்டம்னால எனக்கு நாய் டாக்டர், நாய் டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. දැන් පොඩි කාලේ ඉඳලම මම බල්ලන්ට ආස නිසා මට කියනවා බල්ලන්ගේ ඩොක්ටර්, බලු ඩොක්ටර්, බලු டிரைவர். பாஸ்டர் ராஜா, හරිනේ. ඉස්සරද මට කියනවානේ බලු ඩොක්ටර්, බලු டிரைவர் කියලා. இன்னைக்கு கூட ரோட்டில் ஒரு சொறி நாயை கண்டாலும் அதோட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் போயிட்டு நான். ඒ කියන්නේ අදත් ඒ කියන්නේ කූඩුවේ හොරි බල්ලෙක් හිටියත් කූඩුවේ නෙවෙයි පාරේ ඒ හොරි බල්ලෙක් හිටියත් ඌත් එක්ක ගිහලා මම යන් ගාලා කතා කරනවා. Even today if I see a stray dog, a dilapidated looking stray dog, I'll go and talk to the guy because I love dogs. I don't I am no respecter of dog persons. I don't care what species. I love dogs. அது எந்த நாயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது அல்சேஷனா சொறி நாயா பரநாயா எனக்கு நாய்னா. මට මොන බල්ලෙක් වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක වල් බල්ලාද හොඳ බල්ලාද අල්සේෂන්ද වල්සේෂන්ද මොකා වුණත් කමන්නේ, බල්ලා නම් මම ආදරෙයි. ஆனால் நாய்கள் இல்லாத ஒரு பரலோகம் தான் எனக்கு கிடைக்க போகிறது. හැබැයි බල්ලන්ගෙන් පිරුණා නෑ, බල්ලන් රහිත සුනකයන් රහිත ස්වර්ග රාජ්‍යයක් තමයි මට ලැබෙන්න යන්නේ. So I'm going to have an eternal life in heaven where there are no dogs. ரொம்ப அப்செட், என்ன செய்யறது? ගොඩක් අප්සෙට්. දැන් මොනා කරන්නද? ஆனால் சும்மா மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு மிருகங்களும் பரலோகம் போகும்னு கதை விடுவானுங்க. හැබැයි ඉතින් මිනිස්සුන් මේ රවට්ටන්න මේ සත්තුත් ස්වර්ගයට යනවා කියලා කියනවා. Some people, in order to pacify the hurting hearts of kids, they say the dogs go to dog heaven. There are dogs in heaven. Even Pope Francis has told that there are dogs in heaven. You know that? Just a few months ago. சில மாசங்களுக்கு முன்பு பாப்பாண்டவர்
சொல்லியிருக்கிறார் நாய்கள் பரலோகத்துக்கு போகும். දැන් ටික කාලයකට කලින් පොප් ෆ්‍රාන්සිස් කිව්වා මේ බල්ලෝ ඇවිල්ලා ස්වර්ගයට යනවා කියලා. எந்த பிரான்சிஸ்? පොප් ෆ්‍රාන්සිස්. தேங்க்யூ. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஐயோ, இங்கே இந்த கலகால ஒரு விசுவாசி விட்டு நாய் செத்து போயிடுச்சு. මේ ගලහ එක ඇදිලිවන්තෙක්ගේ බල්ලෙක් මිය ගියා. அதுக்கு அடக்க ஆராதனை நடத்தி அதுக்கு போயிட்டு அந்த வான்கரையில் நாம் நின்று விண்ணோர் கீதங்களை பாடுவோன்னு அடக்க ஆராதனை நடத்தி இருக்கிறாங்க. දැන් ඒ බල්ලට ගිහිල්ලා භූමදානය කටයුතු කරන ගමන් ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා ගායනා කරගෙන ඉන්නවා. மிகிறேன் மிகிறே ரஸ்வெமூலத்சன வெரலே. In Galaha, a dog died and they had a funeral service and these fellows sang the song at burial of that dog, you know, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Flipping like crazy idiots. மொக்க ஜனங்கப்பா. ඇත්තටම අඥානයෝ. இப்போ இந்த வெளிப்படுத்தல் 22:15 நீங்கள் வேத வியாக்கியானவியல் ரீதியாக பார்த்தால் அது கள்ள உபதேசகர்களை தான் குறிக்கும். දැන් ඕගොල්ලෝ මේ එළිදරව් 22:15 ඕගොල්ලෝ බයිබල් විශාරදයන් තුල ඒ කියන්නේ ඒ විද්‍යාව තුල ඕගොල්ලන් ඔයලා බැලුවා නම් වැරදි ගැන්වීමක් තමයි බයිබල් අර්ථ කතන විද්‍යාව මගින් ඔබ සලකලා බැලුවොත් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ ව්‍යාජ ගුරුවරුන් පිළිබඳව. If you approach Revelation 22:15 in a hermeneutical manner, you would discover that it talks about heretics, as in Philippians 3:2. But still, why heretics as dogs? Because dogs are as good as heretics. என்ன இருந்தாலும் நாய்களுக்கு தானே ஒப்பிடுகிறார்கள் கள்ள உபதேசர்களை, பூனைக்கு அல்லையே, எலிக்கு இல்லையே. හැබැයි බලන්න මේ වැරදි ගුරුවරුන්ව බල්ලට තමයි සමාන කරලා කතා කරන්නේ. පූසට එහෙම නැත්නම් මීයාට නෙමෙයි. இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன்? මම තව එක දෙයක් කියන්නම්. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன்? මම මොකද්ද කියන්නේ කිව්වොත් What am I trying to tell you? The Bible, which talks about dogs in 41 instances, only twice the dogs are mentioned in a positive way. முழு வேதத்திலும் 42 தடவை நாய்களை பற்றி வருகிறது அல்லவா? දැන් මුළු බයිබලයේම 40 දේවතාවක් මේ බල්ලන් ගැන එනවා නේද? அதிலே 2 தடவை தான் கொஞ்சம் நல்ல விதமாக வருகிறது என்று சொல்லுங்க. ඒකේ දේවතාවයි මේ බල්ලන් ගැන පොඩ්ඩක් හොඳ විදියෙන් කතා කරන්නේ. மத்தெல்லாம் சரியில்லாம தான் சொல்லுங்க. හැබැයි අනිත් හැම අවස්ථාවකම ඍණාත්මකව තමයි කතා කරන්නේ. இப்ப சொல்லுங்க. දැන් කියන්න බලන්න. දැන් කියන්න. வேதத்தின்படி දේව වචනානුකූලව நாய் நல்லதா கெட்டதா? சொல்லுங்க. බල්ලා හොඳ එකෙක්ද නරක එකෙක්ද? Now tell me, according to the Bible, is a dog good or bad? Tell me. Bad. சரியில்லை, அவ்வளவு சரியில்லை. හරි නෑ. එච්චර හොඳ නෑ. அது இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே வாழுகின்றவர்களுக்கு நாய் என்றால் அலர்ஜி. දැන් මැද පෙරදිග ජීවත් වෙන අයට ඒගොල්ලන්ට මේ බල්ලෝ කියන්නේ ඇත්තටම ඇලර්ජි එකක්. ඒගොල්ලන්ට කැමති නෑ. முஸ்லிம் மக்களுக்கு ஹராம் குட்டிகள் 2 இருக்குது. ஒன்று பன்றி, அடுத்தது நாய். දැන් මුස්ලිම් වරුන්ට හරාම් සතු දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඌරෝ, අනිත් එක්කෙනා බල්ලා. For Muslims there are 2 haram animals. I mean haram, which is antonym for halal. So 2 haram animals, one being the pig and 2 dog. Number 1, இப்போ முஸ்லிம் மக்கள் பண்டிக்கு பண்டின்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க. அராங்குட்டி, அந்த அராங்குட்டி என்ன சொல்றாமா? මුස්ලිම් අය ඇවිල්ලා ඌරට ඌරා කියලාවත් කියන්නේ නෑ. අරාම් කියලා තමයි කියන්නේ. அராம் பேட்டியா කියන්නේ. ஆனால் நாயும் அவர்களுக்கு ஹராம். හැබැයි බල්ලත් ඒගොල්ලන්ට අරාම් තමයි. ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலுக்கு போனால் හැබැයි අද ඕගොල්ලන් ඊශ්‍රායල් වලට ගියා නම් யூதர்கள் நாய்களை நன்றாக வளர்ப்பார்கள், நன்றாக வைத்திருக்கிறார்கள். යුදෙවරු මේ බල්ලන්ව හොඳට බලා ගන්නවා, හදනවා. But if you go to Israel today, you will see that Jews have no problems with dogs. And now my question to you is, can somebody in the Jewish context have a name called dog? யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே
යුදෙවරුන්ගේ සංස්කෘතියේ யாராவது நாய் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்வார்களா? කවුරු හරි බල්ලා කියලා වල නමක් තියාගයිද? அப்ப பைபிளின் படி இவ்வளவு கேவலமாய் பேசப்படுகின்ற நாய் දැන් බයිබලයේ අනුව මෙච්චර ඍණාත්මකව කතා කරනව බල්ලා ගැන நாய் என்று யாராவது பெயர் வைப்பார்களா? කවුරු හරි තමාට බල්ලා කියලා වල නම තියාගයිද? Now when the Bible talks so much negative about a dog, would any biblical character, good character, have a name called dog? இப்ப தமிழ்ல யாராவது இப்ப தமிழ்ல மாயாண்டி இருக்குது, நாயாண்டி இருக்கா? දැන් සිංහලෙන් කවුරු හරි බලුසේන කියලා ඉන්නවා. බලුසේන කියලා වල නමක් තියාගයිද? Do we have anybody who has a name or a forename or a surname, Hounder or dog, you know? No. தமிழ்ல யாரும் இல்ல, நாயாண்டிகள் உண்டா? සිංහලෙන් එහෙම කාට හරි නමක් තියාගන්නවද අපි? இப்போ நீங்க சொல்லாதீங்க நாயர் நாய் அல்ல, நாய் ஐயர் அல்ல, நாயர்மார் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்னைய கொல்ல வருவாங்க. அது ஒரு ஜாதி. அந்த நாயர் இந்த நாயர் தமிழ் இல்லை, நாயர் வந்து மலையாளம், நாயக்கர் இருக்கு, நாயர்கடட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, அது நாய் அல்ல. மலையாளத்தில் நாய்க்கு நாய் இல்லை, மலையாளத்தில் நாய்க்கு சொல்றது பட்டி. அது சொல்லு ஏக உண்மை. ஆனால் හැබැයි வேதத்திலே நாய் என்ற பெயருடைய 2 பேர் உண்டு. දේව වචනේ බල්ලා කියලා නම තියෙන දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. Now there are 2 people in the Bible, specifically in the Old Testament, who have the name dog. So how do you say dog in Hebrew? நாய் என்பதனை எபிரேய மொழியிலே எப்படி சொல்லுவீர்கள்? බල්ලා කියන එක කොහොමද අපි හෙබ්‍රේය වලින් කියන්නේ? Kalev. சொல்லுங்க. Kalev. So how do you say dog in ancient Hebrew? Kalev. அது இப்போ Kalev என்று ஆகிவிட்டது. දැන් ඒක කාලෙබ් වෙලා තිබෙනවා. Now it's Kalev, and the English way of saying that is Caleb. தமிழிலே காலேப் என்கிறார்கள். සිංහලෙන් කාලෙබ් කියලා කියනවා. இப்போ எத்தனை பேருக்கு காலேபை தெரியும்? කී දෙනෙකුට මේ කාලෙබ් දන්නවද? எல்லாருக்கும் தெரியும். ඔක්කොලාටම දන්නවා. How many of you all know Caleb? Of course, everybody knows. What do we know about Caleb? කාලෙබ් ගැන මොනවද? He was the buddy of Joshua. Remember Joshua and Caleb? The only 2 guys who entered the promised land. Only 2 guys of who left Egypt to enter the promised land, Joshua and Caleb. எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டவர்களில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள் பிரவேசித்த 2 பேர் யோசுவாவும் காலேபும். දැන් ඊජිප්තු වල ඉඳලා පිටත් වෙලා පොරොන්දු දේශයට ඇතුළත් වුණා දෙදෙනා ඇවිල්ලා වල මේ කාලෙබ් සහ යෝෂුවා විතරයි. ஆகவே நமக்கு அந்த காலேபை தெரியும். ඒ නිසා මේ කාලෙබ් අපිට හොඳට දන්නවා. இன்னொரு காலேப் இருக்கிறார், அவரை பற்றி நாம் படிக்க போவதில்லை. තව එක කාලෙබ් කෙනෙක් ඉන්නවා, අපි එයා ගැන බලන්න යන්නේ නැහැ. 1 நாளாகமம் 2:18 குறித்துக் கொள்ளுங்கள். එක ලේකම් 2:18 ඒක ලියාගන්න. There lived another Caleb in 1 Chronicles 2:18. We are not going to read it. 1 Chronicles 2:18. Now that Caleb was the son of Hezron. அந்த காலேப், 1 நாளாகமத்தின் காலேப் ஹெஸ்ரோன் என்பவருடைய மகன். அவரை பற்றி நாம் பார்க்கவே தேவையில்லை. දැන් හෙස්රෝන්ගේ පුතා තමයි ඒ කාලෙබ්. ඒ කියන්නේ එක ලේකම් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන. අපි එයා ගැන බලන්න යන්නේ නැහැ. இப்போ நாம் நன்கு அறிந்த காலேபை பற்றி சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம். අපි හොඳට දන්න කාලෙබ් ගැන සමහරක් දේවල් බලන්නට යනවා. We are going to look at certain things about Caleb who we know so well. And I am going to shock you today, and I am going to connect that with our story from Matthew 15. இந்த காலேபை பற்றின சில ஆச்சரியமான தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்லி, දැන් මේ කාලෙබ් ගැන පුදුම දේවල් මම ඔයගලන්ට කියලා அந்த ஆரம்பத்திலே வாசித்தோமே மத்தேயு 15 கதை, அதோடு தொடர்பு படுத்த போகிறேன். අපි ආරම්භයේ කියුවා නේද මතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එක කතාවක්. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ஆயத்தமா? ලෑස්තිද? சரி, என்னாகமம் 13வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். ගණන් කතාවේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. Turn with me to Numbers chapter 13, and our passage is from verse 1 to 16, but we are not going to read everything. நம்முடைய கதை
முதலாம் வசனத்துல இருந்து 16ஆம் வசனம் வரை இருக்கிறது. ஆனால் அவ்வளவையும் வாசிக்க மாட்டோம். දැන් අපේ කතාව 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක අපි කියවන්න යන්නේ නැහැ. மோசேயின் தலைமையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே இருந்து வெளியே வந்து கானானை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். දැන් මෝසස්ගේ නායකත්වයෙන් ඒ සෙනඟ ඇවිල්ලා එගිප්තුවේ ඉඳලා ඉවරලා මිසරේ ඉඳලා ඉවරලා කානාන් වලට ගමන් කරමින් සිටිනවා. The Sitsim Laban of the matter is the Israelites have now come out of Egypt under the leadership of Moses, and they have been traveling along the wilderness towards the land of Canaan, the promised land. And at one point, Moses wanted to send 12 spies to spy the land of Canaan. மோசேக்கு இப்பொழுது தேவைப்படுகிறது 12 வேவுகாரர்களை அனுப்பி கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்க. දැන් මෝසස්ට අවශ්‍ය වුණා ඔත්තුකාරයන් 12 දෙනෙක් මේ කානාන් වලට යවලා ඔත්තු බලන්න. முதலாவது வசனம், இரண்டாவது வசனம், இந்த ரெண்டு வசனங்களும் சொல்லுகின்றன. පළවෙනි පදේ සහ දෙවෙනි පදේ මේ පද දෙකේ කියනවා Numbers chapter 13 verses 1 and 2. என்னாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களும், கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு, ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய புருஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்றார். ස්වාමින් වහන්සේ මෝසස්ට කියනසේක, මා විසින් ඉස්රායල් පුත්‍රයන්ට දෙන කානාන් දේශය සෝදිසි කරන පිණිස මනුෂ්‍යයන් යවන්න. තම තමන්ගේ පිය ගෝත්‍රයෙන් එක්කෙනෙකු බැගින් ඔවුන් අතරේ අධිපතීන්ව සිටින තනත්තන්ම යවන්නයි කීසේක. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. நம்முடைய பிரசங்கத்துக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை லைட்டா சொல்லிடுவா. දැන් අපේ දේශනාවට අවශ්‍ය නැති දෙයක් මම ලාවට එකක් කියන්නද? Shall I tell you something which is completely irrelevant to our message? இந்த 12 கோத்திரங்களிலும் ஒவ்வொரு ஆளை அனுப்பின மோசே லேவி கோத்திரத்திலிருந்து யாரையும் அனுப்பவில்லை. දැන් මේ ගෝත්‍ර 12න්ම යවුවා මෝසස් ඇවිල්ලා ලෙවි ගෝත්‍රයෙන් විතරක් කාවත් යවුවේ නැහැ. அது மோசேயின் கோத்திரம், தன்னுடைய கோத்திரத்திலிருந்து யாரையும் அனுப்பவில்லை. ඒක මෝසස්ගේ ගෝත්‍රය. හැබැයි එයාගේ ගෝත්‍රයෙන් ඉඳලා කාවත් යවුවේ නැහැ. You know, Moses sent 12 spies and they were supposed to be from each tribe. But you know what? Moses did not send anybody from the tribe of Levi, which was his own tribe. Now, how come 12 people go? Well, 2 from the tribe of Joseph, 1 from Ephraim, 1 from Manasseh. And the guy from Ephraim happened to be Joshua. அப்போ எப்படி 12 பேர் போனார்கள்? அப்போ එහෙමනම් 12 දෙනෙක් කොහමද ගියේ? யோசேப்பு கோத்திரத்திலிருந்து 2 பேர் அனுப்பப்பட்டார்கள். යෝසෙෆ්ගේ ගෝත්‍රයෙන් ඉඳලා දෙදෙනෙක් යවුවා. ஒன்று எப்ராயிம் மூலம், அடுத்தது மனாசே மூலம். එක්කෙනෙක් එප්‍රායිම් මගින් අනිත් එක්කෙනා මනස්සේ තුලින්. எப்ராயிம் மூலம் அனுப்பப்பட்டவர் தான் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா. එප්‍රායිම්ගේ වංශයෙන් ඒ කියන්නේ එයා තමයි නූන්ගේ පුත්‍ර වූ යෝසෙෆ්. இதுக்கு பெரிய அர்த்தம் இருக்கிறது. දැන් මේකට ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. 1000 வருஷ அரசாட்சியின் போது நான் உங்களுக்கு கற்றுத் தருவேன். ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුදු 1000 ඒ පාලන කාලේදී මම ඒක ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. என்கிட்ட கேள்வி கேட்டு உயிரை வாங்க கூடாது. ඒ නිසා මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ஐயோ சொல்லிட்டாங்களே කියලා දෙන්න කියලා මට වද දෙන්න එපා. Now I will teach about that during the millennial reign of Christ. So don't pester me saying, please explain. We can't wait to know why. Let's come to our story. எங்கள் கதைக்கு வருவோம். දැන් අපේ කතාවට එමු. இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொரு கோத்திரத்துல இருந்தும் ஒவ்வொரு ஆளை அனுப்புறார். දැන් එක එක ගෝත්‍රේ ඉඳලාම එක එක්කෙනෙක්ව යවනවා. One person from each tribe. What do you think the prime tribe, இந்த 12 கோத்திரங்களில் அதி விசேஷமான கோத்திரம் எது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? சொல்லுங்க. ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? මේ ගෝත්‍ර 12න්ම විශේෂිත වූ ගෝත්‍රය මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ சத்தமா சொல்லுங்க. Yes, Yehuda, Judah கோத்திரம். யூதா கோத்திரය. The tribe of Judah, from which is going to come David and Jesus, the lion of the tribe of Judah. யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமாகிய இயேசு வரப்போகின்ற, தாவீது வரப்போகிற யூதா கோத்திரம் தான் முதன்மையானது. ඒ කියන්නේ දාවිත්තුමා එන්න යනවා. ඒ කියන්නේ யூதாයි සිංහයන යේසුස් වහන්සේ එන්න යනවා ඒ ගෝත්‍රය. 6வது வசனத்தை பாருங்க. 6 වෙනි පදය බලන්න.
Look at verse 6. யூதா கோத்திரத்தில் எப்புன்னேயின் குமாரன் காலேப். Read, வாசிங்க. යූදා ගෝත්‍රයෙන් මත්තෙන්ගේ පුත්‍ර වූ කාලෙබ්ය. මොකක්? සිංහලෙන් මොකද? තාත්තගේ නම මොකක්ද? එපුන්නේ. තිරිසේන කියලා තිබ්බනම් කොච්චර ලේසිදනේ. Okay, read. Of the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலே இருந்து එක එක ගෝත්‍රයෙන් ඉඳලා ஒவ்வொரு மனுஷரை மோசே அனுப்புகிறாராம். දැන් එක එක මනුෂ්‍යව මෝසෙස් යවනවලු. Now Moses is sending one person from one tribe, and that one person is supposed to be a great guy, right? What does verse 2 say in your English? He is supposed to be what? தமிழிலே சொல்லப்படுகிறது அவர் சும்மா ஆளா இருக்க முடியாது, ஒரு பிரபுவா இருக்க வேண்டும். දැන් ඒක ඒ කියන්නේ ඒ ගෝත්‍රයෙන් යවන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් වෙන්න බෑ. එයා අධිපතියෙක් වෙන්න ඕනෙලු. Verse 2. A ruler. Ooh, not a normal guy. சும்மா தத்தக்க புத்தக்க பாலும் சோறும் எனவே குடிச்ச பாலும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நீ அப்படி அல்ல. දැන් ඒක ඇවිල්ලා ඕ 10 20 30 40 කියලා ඔයා එහෙම නෙවෙයි. It's not any many miny mo. Okay, no, not that. But he's supposed to be a ruler, a big shot. ஒரு பிரபு, ஒரு பெரிய ஆள். එක ලොකු පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් ලොකු අධිපතියෙක් යවන්න ඕනේ. வேதம் சொல்லுகிறது දේව වචනය කියනවා யூதா கோத்திரத்தில் எப்புன்னேயின் குமாரன் காலேப் என்று. යූදා ගෝත්‍රයේ යෙපුන්නේගේ පුත්‍රයා වූ කාලෙබ් කියලා. The Bible says this Caleb was the son of Jephunneh from the tribe of Judah. ஆனால் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சொல்லுகிறேன் காலேப் யூதா கோத்திரத்தவர் அல்ல, யூதாவின் பரம்பரையிலே வந்தவர் அல்ல. හැබැයි පාස සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් කියනවා මේ කාලෙබ් ඇවිල්ලා යුදා ගෝත්‍රයෙන් ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. But Suresh Ramachandran says from the pulpit that Caleb the son of Jephunneh was not from the tribe of Judah. Who are you going to believe? நீங்க யாரை நம்ப போறீங்க? එහෙමනම් ඔයගොල්ලන් කාවද අද විශ්වාස කරන්න යන්නේ? வேதம் சொல்லுகிறது දේව වචනය කියනවා யூதா கோத்திரத்து பிரபு எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேப் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දේව වචනය කියනවා යූදා ගෝත්‍රයෙන් යව අධිපති යෙපුණේගේ පුත්‍රයා කාලෙබ් It is කියලා. the Bible that says in black and white, unadulterated word of God inspired by the Holy Spirit, Theoneustos, that Caleb the son of Jephunneh was from the tribe of Judah. But Suresh Ramachandran says no. பரிசுத்த ஆவியானவரால் அருளப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேப் யூதா கோத்திரத்தான் என்று. ஆனால் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சுதூம்பல பாபு சொல்லுகிறேன், மேடையிலே இருந்து இயேசுவின் நாமத்திலே சொல்லுகிறேன் அல்ல என்று. දැන් යුදා ගෝත්‍රයෙන් ඒ කියන්නේ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගේ අනුභවයෙන් ලිව්වා දේව වචනේ කියනවා යෙපුණේගේ පුත්‍රයා ඇවිල්ලා කාලෙබ් යුදා ගෝත්‍රයෙන් කියලා. හැබැයි සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් සුදුහුම්පල දේවගතවරයා කියනවා ඒ ඇවිල්ලා යුදා ගෝත්‍රයෙන් නෙවෙයි කියලා. யாரை நம்ப போறீங்க? දැන් ඔයගොල්ලන් කාවද විශ්වාස කරන්න යන්නේ? Who are you going to believe? දැන් ඔයගොල්ලන් කාවද විශ්වාස කරන්න යන්නේ? Your answer should be Suresh. It's not you, but even if an angel comes from heaven and tells anything other than the word, we will not believe that. உங்கள் பதில் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? யோ சுரேஷ் ராமச்சந்திரா சொல்லுடா, இதுதான் சான்ஸ் உனக்கு அப்படி சொல்றதுக்கு. சொல்லு. ஓய் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன், நீ இல்லை பரலோகத்திலிருந்து தேவ தூதன் வந்து வசனத்துக்கு புறம்பா சொன்னாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். උඹ නෙවෙයි සුදා කියන්නේ ස්වර්ගයේ ඉඳලා ලැවලා දේවදූතයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වත් අපි මේක පිළිගන්නේ නැහැ. அப்படி நீயே சொல்லி கொடுத்துருக்க. එහෙම කියලා ඔයාම අපිට උඹම උගන්නලා තියනවා. ඔයා මල පනිනකොට ඔයා මෙයා කියන්නේ නැහැනේ brother. You have taught us to do that, and now you are saying the Bible says something and you are saying something else. What is this, Suresh? Get off the pulpit, you heretic. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? அடே கள்ள உபதேசா. එතකොට ඔයගොල්ලන් කියන්නේ මලා අඩෝ හොර ගුරුවරයා.
பிலிப்பியர் 3:2 படி நாயே இறங்கு. පිලිපි 3:2 වගේ බල්ලා බැහැපන්. According to Philippians 3:2, hey you dog, get off the pulpit. நீங்கள் என்னை துரத்தி அடிப்பதற்கு முன்பாக ඕගොල්ලෝ මට ගහලා එලවන්න කලින් ஒரு அழகான அதிசயமான ஒரு மறை பொருளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க මම ඕගලන්ට ලස්සන සැඟවුණා වූ රහසක් මම කියලා දෙන්න යනවා. Before you chase me away or switch off the TV or whatever, I'm going to unravel a mystery by excavating something from the depths of the biblical grounds. And I'm going to shock you to smithereens in a very positive way. உங்களை ஒரு அழகான ஆச்சரியமான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு அதிசயத்துக்குள் உங்களை நான் அமிழ்த்த මම ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන පුදුම වූ ආශ්චර්යමත් දෙයක් තුලට මම ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියන්නට යනවා. அதை செய்வதற்கு எல்லாரும் எழும்பிருங்க. ඒක කරන්න ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම அங்க නැගිටින්න. பார்க்கறவங்களும் எழும்பிருங்க. get up. බලාගෙන ඉන්න කට්ටියත් නැගිටින්න. வலது கையை உயர்த்துங்க. ඔයගොල්ලන්ගේ දකුණු අත උස්සන්න. Stretch your right hand and tell Jesus. කියන්න යේසුස් වහන්සේ. இயேசுவானவருக்கு சொல்லுங்க. යේසුස් වහන්සේට කියන්න. தமிழ்ல சொல்றவங்க என்னோட சொல்லுங்க. இயேசுவே சிங்களம் කියන්න යේසුනි புறஜாதியானாகிய என்னை අන්‍ය ජාතිකයෙකු මාව மோசே காலத்திலேயே பார்த்து මෝසස්ගේ කාලයේ ඉඳලම බලලා காலேப் என்கின்ற நபர் மூலம் කාලෙබ් කියන පුද්ගලයා තුලින් எனக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னதுக்காய் நன்றி. මා උදේසා අනාගත වාක්‍ය කියපු නිසා ස්තුතියි. Say this with me everybody. Jesus, Jesus, thank you thank you for prophesying through the life of Caleb. for prophesying through the life of Canaan. The grace that you would pour The grace that you would pour on the Gentile me. on the Gentile me. Amen. 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 இப்போ உட்காருங்கள். දැන් හසුන් ගන්න. பரிசுத்த வேதம் அடையாளங்களால் நிரம்பினது. දේව වචනය ඇවිල්ලා අඩයාලම් වලින් සලකුණු වලින් පිරුණා වූ දේව වචනයක්. The Bible is full of typology from the very Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலேயே அடையாளங்களை காணலாம். දැන් ඒදෙන් උයනේම අපිට මේ සලකුණු බලන්න පුළුවන්. ஆபேலின் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் கூட இயேசுவானவரின் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்துக்கு ஒரு அடையாளம். ආබේල්ගේ වැගුරුණා වූ ලේ පවා යේසුස් වහන්සේ වගුරන ලේට සංකේතයක් වුණා. Even the shed blood of Abel was in a way a type of the blood of Jesus that was to be shed. There are many typologies in the Bible. எத்தனையோ அடையாளங்கள் வேதத்திலே உண்டு. දැන් දේව වචනේ හුඟක් සලකුණු මේ අඩයාලම් තිබෙනවා. அதிலே ඒකේ யூதர் அல்லாத புறஜாதியாராகிய உங்களுக்கும் எனக்குமான பல அடையாளங்களில் ஒன்று காலேப். ඒ කියන්නේ යුදා නොවන අන්‍ය ජාතීන් වන ඔබටත් මටත් දුන්නා වූ එක අඩයාලමක් තමයි මේ කාලෙබ්. And one of the types of Gentiles like you and I mean if Jews are watching, not you, I'm talking about Gentiles. Gentiles being brought into the kingdom of God. One of the types of that happens to be Caleb. And I am going to prove that from the Bible. நான் உங்களுக்கு வேதத்திலே இருந்து அதை நிரூபிக்க போகிறேன். මම දේව වචනේ ඉඳලා මම ඒක ඔයගලන්ට ඔප්පු කරන්නට යනවා. அதற்கு முன்னே ஒன்று சொல்ல வேண்டும். මම ඊට කලින් එක දෙයක් කියන්නම්. Before that, I want to tell you something. எகிப்திலே இருந்து புறப்பட்டவர்களில் මිසරේ ඉඳලා පිටත් වුණා අය யோசுவா காலேப் தவிர வேறு யாருமே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை. යොෂුවා සහ කාලෙබ් හැර පොරොන්දු දේශයට වෙන කිසිම කෙනෙක් ඇතුළු වුණේ නැහැ. Of the thousands of people who left Egypt, only two, namely Joshua and Caleb, were allowed to enter the promised land of Canaan. The others who entered were all born during the 40 years of their journey. உள்ளே பிரவேசித்த ஏனையவர்கள் யார்? அந்த 40 ஆண்டு கால பாலைவன
பிரயாணத்தின் போது பிறந்தவர்கள். ඒ ඇතුළු වුණා අනිත් අය කවුද? අවුරුදු 40ක් තුල ඒ ගමන ඒ අතරමැද ඉපදුනා අය තමයි ඇතුළු වුණේ. இது எங்கே எழுதி இருக்கிறது என்றால் මේක කොහෙද ලියලා තියෙන්නේ කිව්වොත් எண்ணாகமம் 32:6 12 வரை. ගණන් කතාව 32 6 ඉඳලා 12 වෙනකන් කියවල බැලුවොත් ඒක තියෙනවා. அதற்கு கொஞ்சம் போவோமா? ඒකට අපි පොඩ්ඩක් යමුද? Shall we go to Numbers chapter 32? Our passage that we are not going to read is from verse 6 to 12. ஆறாவது வசனத்திலிருந்து 12வது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது. அவ்வளவையும் நாம் வாசிக்க போவதில்லை. ගණන් කතාවේ 32 6 ඉඳලා 12 වෙනකන් තියෙනවා. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න යන්නේ නැහැ. ஆனால் அதிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் 11வது வசனத்திலே 11 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ කිව්වොත් look at verse 11. கவனிங்க, ஞாபகம் இருக்குதா? முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? 12 பேர் அனுப்பும் போது காலேபுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டது? காலேபை குறித்து දැන් ඉස්සල්ලා අපි ඒ කියන්නේ 12 දෙනා යවනකොට මේ කාලෙබ් ගැන මොනවද කියනු ලැබුවේ? Hey, do you remember when we read the passage about Moses sending the spies? How did we read verse 6? It said Caleb the son of Jephunneh, right? எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேப், அவ்வளவுதான் இருந்தது. දැන් ඒකේ තිබුණේ මොනවද? යෙපුණේගේ පුත්‍රයා වන කාලෙබ් කියලා. இந்த 11வது வசனத்துல இன்னொன்று வருகிறது. දැන් මේ 11 වෙනි පදේ තව එක දෙයක් එනවා. In verse 11 of chapter 32 there is something else. வாசிங்க, உத்தமமாய் என்னை பின்பற்றின கேனேசியனான எப்புன்னேயின் குமாரன் காலேபும் நூனின் குமாரன் யோசுவாவும் தவிர සම්පූර්ණ ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ අනුව ගියා වූ කෙනෙසිය වූ යෙපුණේගේ පුත්‍ර වූ කාලෙබ් සහ නූන්ගේ පුත්‍ර වූ යොෂුවාද හැර. Say Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Yeah. யாருமே அடுத்த வசனம் சொல்லுது, நீங்க பிறகு வாசிச்சு பாருங்க. අනිත් පදේ ඊට පස්සේ කියවලා බලන්න. You can read in English the preceding verse which says nobody except these two guys of those who left Egypt would enter the promised land. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டவர்கள் இந்த ரெண்டு பேரையும் தவிர யாருமே உள்ளே போவதில்லை. මිස්රේ ඉඳලා පිටත් වුණා මේ දෙදෙනාගේ හැර වෙන කිසිම කෙනෙක් ඇතුළු වුණේ නැහැ කියලා පදවල තියෙනවා. இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது? මෙතන මොනවද කියන්නේ? கேனேசியனாகிய எப்புனேயின் குமாரன் காலேபு. කෙනෙසිය වූ යෙපුණේගේ පුත්‍රයා කාලෙබ්. Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite. Kenesian. කෙනෙසියෙක්. ஹலோ, அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். දැන් ඒක තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. I'm going to explain who the Kenizzites were. Let's go to Genesis chapter 15. இப்போ விளங்குதா காலேப் யாராம்? දැන් කාලෙබ් කවුද? அவருடைய அப்பா பேர் දැන් යාගේ තාත්තගේ නම මොකද්ද? எப்புன்னே. යෙපුණේ. The father of Caleb was Jephunneh. And who was Jephunneh? A Kenizzite. මේ යෙපුණේ කියන්නේ කවුද? எப்புன்னே என்பவர் கேனேசியன். මේ යෙපුණේ කියන්නේ කෙනෙසිය කෙනෙක්. ஆதியாகமம் 15க்கு ஓடுவோம். උප්පත්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. 18 இருந்து 21 வரை பார்ப்போம். 18 ඉඳලා 21 වෙනකන් අපි Let's බලමු. go to Genesis chapter 15 and verses 18 to 21. என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், எப்படிப்பட்ட சரி நம்ம வாசிப்போமா? 18 இருந்து 21 வரைக்கும் வாசிப்போமா? 18 ඉඳලා අපි 21 වෙනකන් කියවමුද? Shall we read verse 18 all the way to 21? அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐபிராத்தி நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும், கவனிங்க, கேனியரும் கெனிசியரும். யார்? கெனிசியரும். கேனியரும் கெனிசியரும் கத்மோனியரும் ஏத்தியரும் பெரிசியரும் ரெப்பாயிமியரும் ஏமோரியரும் கானானியரும் கிர்காசியரும் எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் என்றார். ඒ දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේ ආබ්‍රහම් සමග ගිවිසුමක් කරමින් මිසරයේ ගංගාව පටන් මහත් ගංගාව එනම් ප්‍රාත් ගංගාව දක්වා තිබෙන්නා වූ කේනිවරුන්ද කෙනිසිවරුන්ද කද්මෝවනිවරුන්ද ක්‍රීත්වරුන්ද
පෙරිසිවරුන්ද රෙපාවරුන්ද අමෝනිවරුන්ද කානානිවරුන්ද ගිරිගායිවරුන්ද යෙබුසිවරුන්ද සන්තක මේ දේශය නුඹ වංශයට දුනිමි කීසේක. In the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates, the Kenites, the Kenizzites, and the Cadmonites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites. இப்போ ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கின்ற தேசம், ஆபிரகாமுக்கு முன்னே யார் வாழ்ந்த தேசம்? දැන් ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ දේශය ආබ්‍රහම්ට කලින් ජීවත් වුණේ කවුද? Prior to Abram, who occupied the land that was going to be given to Abram? The people called Canaanites. கானானியர்கள். කානානිවරු තමයි ජීවත් වුණේ. கானானியர்கள் என்பது ஒரு பொதுவான பதம். දැන් කානානිවරු කියලා කියන්නේ ඒක පොදු වූ පදයක්. The term Canaanites is a common rendering to denote different groups of people. வித்தியாசமான கானானியர்கள் இருந்தார்கள். ஏவியர்கள், ஏபூசியர்கள், ஏத்தியர்கள், கேனியர்கள், கெனேசியர்கள், இவர்கள் எல்லாருமே கானானியர்கள். දැන් මේ කානානිවරු කියලා කිව්වට කානානිවරු තුල යෙබුසිවරු, කේනිවරු, කෙනීසිවරු කියලාවලා වෙනස් වූ අය ඒක ඇතුලේ හිටියා. The common umbrella of Canaanites encompassed many tribes. The Jebusites, the Perizzites, the Amorites, the Canaanites, and Kenizzites. These were all who? Canaanites. So the Canaanites were Canaanites from Canaan. இந்த கேனேசியர்கள் கானானை சேர்ந்த கானானியர்கள். புரியுதா? දැන් ඒ කියන්නේ මේ කෙනීසිවරු ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කානානිවරුන් ඒ කියන්නේ කානානිවරුන්ට සම්බන්ධ වුණා අය. ஹலோ நல்லா விளங்குதா? ඔයගලන්ට තේරෙනවද? கேனேசியர்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததி அல்ல. කෙනීසිවරු ඇවිල්ලා ආබ්‍රහම්ගේ වංශයෙන් එන්නව අය නෙවෙයි. The Kenizzites were not descendants of Abraham. Do you understand that? ඔයගලන්ට මේක තේරෙනවද? அது விளங்குதா உங்களுக்கு? கேனேசியர்கள் யார்? කෙනීසිවරු එමනම් කවුද? கானானியர்கள் புறஜாதியார். කානානිවරු ඒ කියන්නේ අන්‍ය ජාතීන්. Kenizzites were Gentiles. Canaanites, part of those who occupied the promised land. அவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே முன்பு வாழ்ந்த கானானியர்களில் ஒரு கூட்டத்தார். ඒ කියන්නේ ඒ පොරොන්දු දේශේ ජීවත් වුණා එක කණ්ඩායමක් තමයි මේ කානානිවරු. இலங்கையிலே தமிழர்களுக்கு திராவிடர்கள் என்கிறார்கள். கொஞ்சம் அது சரி. දැන් ලංකාවේ දෙමළ අයට ද්‍රාවිඩர்கள் Dravidayam. ද්‍රවිඩයන් කියලා කියනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හරි. In Sri Lanka, Tamil people are called Dravidians, which is partially correct. But in a true sense, the Dravidians are Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada peoples. ஆனால் உண்மையாக திராவிடர்கள் யார்? தமிழ், மலையாள, கன்னட, தெலுங்கு பேசுகிறவர். හැබැයි ඇත්තටම මේ ද්‍රවිඩ කියලා කියනකොට දෙමළ, කන්නඩා, මලයාලම්, தெலுங்கு මේ හතරගොල්ලෝ තමයි. தமிழர்கள் திராவிடர்களின் கால்பங்கினர் மாத்திரமே. ඒ කියන්නේ දෙමළ කියලා කියනකොට ද්‍රවිඩයන්ගෙන් එක කොටසක් විතරයි. எல்லா தமிழர்களும் திராவிடர்கள் தான். ஆனால் எல்லா திராவிடர்களும் தமிழர்கள் அல்ல. ඒ කියන්නේ හැම ඒ කියන්නේ දෙමළ හැම දෙමළෙක්ම ද්‍රවිඩයෙක් තමයි. හලෝ. හැබැයි හැම ද්‍රවිඩයෙක්ම දෙමළෙක් නෙවෙයි. Every Tamil is a Dravidian, but not every Dravidian a Tamil. On the same token, every Kenizzite was a Canaanite, but not every Canaanite a Kenizzite. எல்லா கெனேசியர்களும் கானானியர்கள், ஆனால் எல்லா கானானியர்களும் කේනේසියர்கள் அல்ல. ඒ වගේ තමයි හැම කෙනේසිවරයෙක්ම කානානිවරයෙක් තමයි. හැබැයි හැම කානානිවරුම ඇවිල්ලා කෙනේසිවරයෙක් නෙවෙයි. அப்போ ஆபிரகாமுக்கு கேனேசியர்களும் வாழ்ந்த தேசத்தை கொடுக்கிறேன் என்றால் கேனேசியர்கள் யார்? එහෙමනම් කියන්නේ ආබ්‍රහම්ටත් ඒ කියන්නේ කෙනේසිවරු ජීවත් වුණා දේශය දෙනවා කියන්නේ කෙනේසිවරු කියන්නේ කවුද? கானானியர்கள். කානානිවරු.
So if God said to Abraham, I'm going to give the land of the Kenizzites were part of the Canaanites. Now if you look at the story of Abraham, you would see that some Canaanites were so fond of Abraham and they joined Abraham. இப்போ ஆபிரகாமின் கதையை நீங்கள் பார்த்தால் දැන් ආබ්‍රහම්ගේ කතාව ඔයගොල්ලන් බැලුවා නම් சில கானானியர்கள் ஆபிரகாமை எந்த அளவுக்கு நேசித்தார்கள் என்றால் සමහර කානානිවරු කොහොමද ආබ්‍රහම්ට ප්‍රේම කරේ කියලා කිව්වොත් ஆபிரகாமோடு இணைந்தார்கள். ඒගොල්ලන් ආබ්‍රහම් එක්ක එකතු වුණා. சில ஏத்தியர்கள் සමහරක් ඒතීවරු உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சாராள் மரித்த பொழுது ඔයගොල්ලන්ට මතකද සාරාල් මියගිය වෙලාවේ அந்த மக்பெலா குகையை வாங்க வந்த பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? ඒ බැක්වලා කියන ගුහාව ගණ්ඩ එනකොට ඒගොල්ලන් මොනවද කිව්වේ? தன் மனைவியை அடக்கம் பண்ண அந்த குகையை ஆபிரகாம் கேட்டபொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், சா நீ எங்களுடைய ஒரு பிரபுவை போல இருக்கிறாய், நீ ஒரு இளவரசனை போல இருக்கிறாய், சும்மா தருகிறோம், நீ ஏன் எங்களிடத்திலே பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்றார்கள். කියනවා නෑ 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 ඔයා ඇවිල්ලා අපිට එක අධිපතියෙක්ව අපිට එක නායකයෙක්ව සිටිනවා, ඔයාට අපි විකුණන්නේ නෑ, අපි ඒක ඔයාට නිකන් නොමිලේ දෙන්නම් කියලා කිව්වා. When Sarah died at the age of 127, Abraham wanted to buy the cave of Machpelah to bury Sarah. And what did those Canaanites say? No way, Abraham, you are like one of our princes. We are not going to sell it. You can have it. But I'll beat it. Abraham purchased it. இருந்தாலும் ஆபிரகாம் விலை கொடுத்து வாங்கினார். හැබැයි මේ තිබුණත් ආබ්‍රහම් ඒක මිලදීලා ගත්තා. காலாகாலமாக சில கானானியர்கள் ஆபிரகாம் காலத்திலே இருக்கட்டும், பிற்காலத்தில் மோசேயின் காலத்திலே இருக்கட்டும், அதற்கு பிற்காலத்திலே தாவீதின் காலத்திலே இருக்கட்டும், இஸ்ரவேலர்களோடு இணைந்து தங்களை யூதர்களாய் மாற்றிக்கொண்டார்கள். දැන් කාලෙන් කාලයට ඒ කියන්නේ කානානිවරු ඒ කියන්නේ මෝසස්ගේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්, දාවිද්ගේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්, ආබ්‍රහම්ගේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ඊශ්‍රායෙල් වරුන් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ තමන්ව යුදාවරුන් විදියට මාරු කරගත්තා. From time to time we know that certain Gentiles belonging to Canaanite tribes converted to Judaism and they became Jews during Abraham's time, Moses' time, even during David's time. Hey, you know what? Even during the New Testament time, and they are the ones who are called the proselytes, the proselytes. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் அப்படி புறஜாதியார் கிரேக்கர்கள் எல்லாம் யூதர்களாய் மாறினது உண்டு. ඒ කියන්නේ අලුත් කිව්සුමේ තැවිල්ලවලා මේගොල්ලෝ අන්‍ය ජාති නැවිල්ලවලා යුදෙවරු ඊශ්‍රායෙල් වරු වුණා. ඒ කියන්නේ proselytesලා වුණා. அப்படி கேனேசியர்களில் சிலர் ஆபிரகாமோடு இணைந்தார்கள். ඒ වගේ කෙනෙස්සිවරුන්ගෙන් සමහරක් ආබ්‍රහම් සමග එකතු වුණා. எப்பொழுது? කොයි අවස්ථාවේද? ஆம், ஆபிரகாம் காலத்திலே. ඔව් ආබ්‍රහම්ගේ කාලේ. When did these Kenizzites join Abraham? Of course during the time of Abraham. But during the time of Jacob and his sons, they moved to the Jews. The Hebrews moved to Egypt. Didn't they? ஆனால் ஆபிரகாமின் பேரனாகிய யாக்கோபின் காலத்திலே ඒ කියන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ මුණුබ්‍රාවන யாக்கோப்ගේ කාලේ யோசேப்போடு அவர்கள் 70 பேர், ஞாபகம் இருக்கிறதா? எகிப்துக்கு வந்து விட்டார். ඒගොල්ලන් යෝසෙප් සමග ඒගොල්ලන් මිස්රයට ආවා. அப்போ யாக்கோபும் அவருடைய குமாரர்களும் அந்த குடும்பங்களுமாய் மொத்தம் 75 பேர் வந்தார்கள். எங்கே? பழைய ஏற்பாட்டில் 70 என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸ்தேவான் 75 என்று தெளிவாக சொல்கிறார். அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். அவர்கள் எகிப்துக்கு வந்து வாழ ஆரம்பித்தார்கள் அல்லவா? දැන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා யாக்கோබ් සමග කියන්නේ 75 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මිස්රේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තානේ. දැන් මෙහෙමනේ පරණ කිවිසුම කියලා තියෙනවා 70ක් කියලා. ස්තේෆන් කතා කරනකොට ක්‍රියාපති කියනවා 75ක් කියලා. අපේ ආයත ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. 70ද 75ද? ඒක හරියට දැනගන්න නැත්නම් ස්වර්ගයට යන්න බෑ වගේ. අවුලක් නෑ. 75යි. නමුත් අතන දල වශයෙන් 70ක් කියනවා. சில பேருக்கு வந்து அது 70 75ங்கிறது பெரிய மண்டையை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அது தெரியாட்டி பரலோகம் போக முடியாத மாதிரி. விடுங்க அல்லோ. 70 75 அது நீ சொல்லப்பட்டிருக்கு சுமாரா. ඒක 70ක් හරිය 75ක් හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. Some people try to kill their brains wanting to know whether it was 70 as in the Old Testament or 75 as in Stephen's sermon. It was 75, but then when you talk about rough figures, you don't bother about those things. Some people think they can't make it to heaven without knowing whether it was 70 or 75. Crazy.
அந்த நேரத்திலே எபிரேயர்கள் மட்டும்தான் வந்தார்கள். ඒ අවස්ථාවේදී හෙබ්‍රේවරුන් විතරයි ආවේ. Only the Hebrews came to Egypt. And until a Pharaoh showed up who didn't know the history of Joseph, the Hebrews thrived in Goshen in Egypt. யோசேப்பையும் அந்த சரித்திரத்தையும் அறியாத ஒரு பார்வோன் வரும் வரை ඒ කියන්නේ යෝසේප්ව සහ එයාගේ පරම්පරාව ගැන දන්නේ නැති එක පාරාව කෙනෙක් එනකන් அந்த எபிரேயர்கள் எகிப்தின் கோஷான் பிரதேசத்திலே விருத்தி அடைந்து வளர்ந்தார்கள். ඒගොල්ලන් මිසරේ ඒ කියන්නේ බේෂාන් கோஷான் ගෝෂාන් කියන ඒ පළාතේ හොඳට සඵලත්ව ජීවත් වුණා. அந்த நேரத்திலே ඒ වෙලාවේ ஆபிரகாமோடு இணைந்த சில கானானியர்கள் கானானை விட்டு எகிப்துக்கு வந்து எபிரேயர்களோடு வாழ ஆரம்பித்தார்கள். ඒ කාලේ මොනවද කරේ? කානාන් වල ඒ කියන්නේ ජීවත් වුණා ඒ සමහර කානානිවරු ඇවිල්ලා මේ මිසරයට ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. During that bright time of the Hebrews, some Canaanites who had allied themselves with Abraham migrated from Canaan to Egypt to live alongside Hebrews. Do you understand that? Now you don't have biblical references to that, but this is a historical fact. வேதத்துல வசனம் காட்டுன்னு சொல்லாதீங்க. දැන් මේකට ඔයගොල්ලන් බයිබලෙන් පද පෙන්නන්න කියලා ආන්න එපා. ஆனால் சரித்திர ரீதியாக அது உண்மை. හැබැයි ඉතිහාසගතව මේක තමයි ඇත්ත. ஆனால் வேதத்திலேயும் தெளிவாய் இப்பொழுது பார்த்து விட்டோம். காலேபின் அப்பன் எப்புன்னே කෙනේසියන් என்று. හැබැයි දේව වචනේ අපි පැහැදිලිවම බලලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ කාලේබ්ගේ තාත්තා වන යෙපුනේ ඇවිල්ලා කෙනෙසිවරයෙක්. Now we have seen in the Bible that the father of Caleb, namely Jephunneh, was from the Kenizzites. So don't worry. யோசிக்காதீங்க. வேதத்திலே இருந்து நமக்கு தெரிகிறது. வேதத்திலே இருந்து தெரிகிறது. දේව වචනේ ඉඳලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා. ஆதியாகமம் 15 படி கேனேசியர்கள் கானானியர்கள். ඒ උප්පත්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට අනුව කියන්නේ කෙනෙසිවරු ඇවිල්ලා කානානිවරු. According to Genesis 15, the Kenizzites were Canaanites. And according to Numbers 32, Caleb was the son of Jephunneh, a Kenizzite. என்னாகமம் 32 படி ගණන් කතාව 32කට අනුව எப்புனேயினுடைய மகனாகிய காலேப் அந்த கேனேசியர்களின் வம்சத்திலே வந்தவர். යෙපුණේගේ පුතා වන කාලේබ් ඇවිල්ලා කෙනෙසිවරයෙක්. அப்ப கேனேசியர்கள் எப்பொழுது வந்து இவர்களோடு சேர்ந்தார்கள் என்பது பிரச்சனை இல்லை இல்லையா? දැන් කෙනෙසිවරු කවදාද මේගොල්ලන් එක්ක එකතු වුණේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It doesn't really matter as to when the Kenizzites came and joined the Israelites. What we should understand is that they came and joined. That's it. அவர்கள் வந்து இணைந்தார்கள் என்பதுதான் முக்கியம். அவ்வளவுதான். දැන් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා එකතු වුණා කියන එක තමයි වැදගත්. එච්චරයි. யோசுவா 14க்கு போங்க. යොෂුවා 14ට යන්න. Let's go to Joshua chapter 14 verses 6 and 14. ஆறாம் வசனமும் 14ஆம் வசனம். 6 වෙනි පදයත් 14 වෙනි පදයත් කියවන්න. යොෂුවා 14 6 වෙනි පදයත් 14 වෙනි පදයත්. யோசுவா 14:6 இப்படி சொல்லுகிறது. යොෂුවා 14 6 මෙහෙම කියනවා. Joshua 14:6 says, அப்பொழுது யூதாவின் புத்திரர், யார் யூதாவின் புத்திரர், கில்காலிலே யோசுவானிடத்தில் வந்தார்கள். கேனாசியனான எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேப் அவனை நோக்கி, காதேஷ் பர்னேயாவிலே கர்த்தர் என்னை குறித்தும் உம்மை குறித்தும் தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசேயோடு சொன்ன வார்த்தையை நீர் அறிவீர். එවිට යූදාගේ පුත්‍රයෝ ගිල්ගල්හි සිට යොෂුවා වෙතට ආවෝය. කෙනෙසියෙකු යෙපුණේගේ පුත්‍ර වූ කාලේබ් ඔහුට කතා කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා වූ මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ කාදේශ් බර්නේෂ්ද මා ගැනත් නුඹ ගැනත් කී කාරණය නුඹ දන්නේහිය. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in Kadesh Barnea.
யூதா கோத்திரத்தார் யோசுவாவோடு பேச வரும் பொழுது அவர்களோடு வருகிறவர் யார்? දැන් යුදා ගෝත්‍රයේ අය කියන්නේ යෝෂුවත් එක්ක කතා කරන්න එනකොට ඒගොල්ලන් එක්ක එන්නේ කවුද? கேனாசியனாகிய எப்புன்னேயின் குமாரன் காலேப். කෙනෙසියකු යෙපුනේගේ පුත්‍රයා කාලෙබ්. Aha. So when the children of Judah come to talk with Joshua about the division of the land, who comes with them? Caleb, the son of Yepunne, the Kenizzite. Look at verse 14. 14வது வசனத்தை பாருங்க. ஆதலால் கேனாசியனான எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேப் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினால் இந்நாள் மட்டும் இருக்கிறபடி எபிரோன் அவனுக்கு சுதந்திரமாயிற்று. එබැවින් කෙනෙසිය යෙපුනේගේ පුත්‍ර වූ කාලෙබ් සම්පූර්ණ ලෙස ඉස්රායල් වරුන්ගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ අනුව කිය නිසා හෙබ්‍රෝන් අද දක්වා ඔහුගේ උරුමයව තිබේ. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. ஏன் ஒரு கானானியனாகிய காலேபுக்கு யூதா கோத்திரத்தின் பிரபு என்கின்ற ஒரு தலைமை பதவி கிடைத்தது? ඇයි කානානිය කෙනෙකු කාලෙබ්ට යුදාහේ ගෝත්‍රයන්ගේ ඒ අධිපති කෙනෙක් කියලවල නම ලැබුණේ? Why did Caleb, or how did Caleb, a Canaanite, receive a lordship within the tribe of Judah? அவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடியினால். එයාට එයා ඇවිල්ලා ඉස්රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අනුව උත්තමයෙක්ව ගමන් කරපු නිසා. Because he was completely committed and faithful to the God of Israel. Amen. I know for sure that none of you knew that Caleb was not an Israelite. எனக்கு தெரியும் 100% இங்கே இருக்கிற யாருமே தெரிஞ்சிருக்கல காலேப் இஸ்ரவேலன் அல்ல. මට 100%ක් දන්නවා මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට දන්නේ නැහැ කාලෙබ් ඇවිල්ලා ඉස්රායල් වරයෙක් නෙවෙයි කියලා. இப்ப புரிஞ்சுச்சா? දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවද? Now do you understand? அப்போ சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சொன்னது சரிதானே? එහෙමනම් සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් කියප එක හරි නේද? So what Suresh Ramachandran told was true. And what the Bible said was also true. வேதம் சொன்னதும் உண்மை. දැන් බයිබලේ කියප එකත් හරි. ஒரு கானானியனாகிய காலேப் එක කානානියවරයෙක් වූ කාලෙබ් இஸ்ரவேலின் தேவனை உண்மையாய் பின்பற்றினபடினால் ඉස්රායල්හි දෙවියන් වහන්සේව අවංකවම අනුව උන්වහන්සේ අනුව ගිය නිසා யூதா கோத்திரத்து பிரபுவாக ஆண்டவர் அவரை உயர்த்தி. යුදා ගෝත්‍රයේ ප්‍රභූවරයෙක් ලෙස අධිපතියෙක් ලෙස ඌව පිළිගනු ලැබුවා. The Canaanite called Caleb was made one of the lords of the tribe of Judah because he was completely and faithfully sold out for the God of Israel. Isn't that a great typology for us, the Gentiles? இது புறஜாதியாராகிய நமக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமா இல்லையா? මේක ඇවිල්ලාලා අන්‍ය ජාතීන් වුණ අපිට එක ලොකු අඩයාලමක් නෙවෙයිද? If you go to 1 Chronicles chapter 14, ஒன்று நாளாகமம் 14க்கு வாருங்கள். එක ලේකම් 14 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. நல்லா கவனிங்க. இப்போ முதல் 23 வசனங்கள் நீங்க வாசிக்க வேண்டாம், இப்ப பிறகு செக் பண்ணி பாருங்க. முதல் 23 வசனங்களும் யூதா கோத்திரத்து வம்சத்தின் மக்களின் பெயர்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. දැන් පළවෙනි පද 23ම යුදා ගෝත්‍රයේ තිබෙනා ඒ අයගේ නම් තමයි ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. We don't have time to read now, but definitely you need to read and check it out from verse 1 all the way down to 23. The name list is about the tribe of Judah from 1 to 23. முதல் 23 வசனங்களும் அந்த பட்டியலை கொடுக்கிறது. Chapter 4, the first 23 verses talk about Judah. Yes, 23 வசனங்களும் யூதாவை பற்றி பேசுகிறது. 4ஆம் அதிகாரம் 14 என்று பிழையாய் எழுதி விட்டேன். ඒ කියන්නේ එක ලේකම් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 නෙවෙයි 14 කියලා වැරදියට ලියලා තියෙනවා. පළවෙනි ඒ කියන්නේ පද 23ම බලන්න ඒකේ නම් යුදා නම් තමයි තිබෙන්නේ. I beg your pardon for my error. It's not chapter 14, it's chapter 4. And look at
verse 15 15வது வசனத்தை பாருங்கள். මේකේ 15 වෙනි පදය බලන්න. எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேபின் குமாரர் என்று பட என்ன அவருடைய பெயர் பட்டியலும் யூதாவின் வம்சத்தாரின் பெயர் பட்டியலோடு வருகிறது. බලන්න 15 වෙනි පදේ ඇවිල්ලා යෙපුණේගේ පුත්‍රයා වූ කාලේබ්ගේ පුත්‍රයා නම් කියලවලා ඒ යුදා ගෝත්‍රයේ ඒ නම් පිළිවෙලට මේ කාලේබ්ගේ නමත් ඇතුළත් වෙනවා. Look at verse 15. Yeah. And the sons of Caleb, the son of Jephunneh, Iru, Elah, and Naam, and the sons All of the Elah, way. Yeah. even Kenah. எத்தனை பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது இது? මේක කී දෙනෙකුට පුදුමයක්ව තියෙනවද? How many of you all are shocked and happy? எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம்? කී දෙනෙකුට මේක සන්තෝෂයිද? Wow, wow, wow. காலேப் இஸ்ரவேலன் அல்ல. කාලේබ් ඇවිල්ලා ඉස්රායල් වරයෙක් නෙවෙයි. ஆபிரகாமின் சந்ததி அல்ல. ආබ්‍රහම්ගේ වංශයෙන්ුත් නෙවෙයි. Caleb was not an Israelite, not a descendant of Abraham. He was a Canaanite, a Gentile. ஒரு கானானியன், ஒரு புறஜாதியான். கானானியன், புறஜாதியான். ඒ කියන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා කානානිවරයෙක්, මෙයා අන්‍ය ජාතිකයෙක්. இப்போ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசம் எதற்கு அடையாளம்? දැන් එහෙමනම් මේ පොරොන්දුනා වූ මේ දේශයේ කානාන් දේශයේ මොකටද සලකුණක් වෙලා තිබෙන්නේ? What is the symbolism of Canaan, the promised land? Heaven. பரலோகம். ස්වර්ගය. எகிப்து எதற்கு அடையாளம்? මිසරය කෝකටද අඩයාලක්ම තිබෙන්නේ? அடிமைத்தனமாகிய பாவ உலகம். ඒ කියන්නේ අපි වහල්ලන් වශයෙන් සිටින්නා වූ පාපිෂ්ඨ ලෝකය. What was the symbol of Egypt? Our old world, our old life. பாவ உலகத்திலே இருந்து வந்தவர்களில் පාප ලෝකයෙන් එළියට ආවා වූ අයගෙන් ஒரு யூதனாகிய யோசுவாவும் එක යුදෙවෙක් වූ යොෂුවත් ஒரு புறஜாதியானாகிய காலேபும் பரலோகமாகிய கானானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். අන්‍ය ජාතිකයෙක් වූ කාලේබොත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනවා. A Jewish Joshua and a Gentile Caleb, 50-50, பாதி 50%. 50%. Enter heaven, the promised land. Amen. So the New Testament is typologically prophesied in the Old also through the life of Caleb. புதிய ஏற்பாட்டின் சுவிசேஷம் அடையாள ரீதியாகிய காலேபின் வாழ்க்கை மூலமாக நமக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ඒ නිසා අලුත් ගිවිසුමේ සුභාරංචිය කාලෙබ්ගේ ජීවිතයෙන් අපිට අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස පවසලා තිබෙනවා. மத்தேயு 15 அந்த பெண் யார்? මතෙව් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ කාන්තාව කවුද? Who was the woman in Matthew 15? A Canaanite woman. கானானிய பெண். விளங்குதா? கானானிய பெண் இயேசுவை எப்படி கூப்பிடுது? කානානිය ඒ ස්ත්‍රිය යේසුස් වහන්සේව කොහොමද අඬගසන්නේ? யாஹ்வே, குறியே, ஆண்டவரே. ස්වාමිනී යාහ්වේ. That Canaanite woman was calling Jesus as what? Yahweh or Adonai or Kuriye, Lord. Ben David, son of David, Davidin குமாரனே. දාවිද්ගේ පුත්‍රයා. அவர் சொல்றாரு நீ நாய். එයා කියනවා නෑ නුඹ බල්ලා. Jesus says you are a dog. How do you say dog in Hebrew? You are a Caleb. நீ ஒரு காலேப். ඔයා ඇවිල්ලා එක කාලෙබ් කෙනෙක්. அது என்ன சொல்லுது? ஆமா. එයා කියනවා ඔව්. நீங்க சொல்றது சரி. நான் காலேபின் ඔයා කියන එක හරි. கானானியன். ඔයා කියන එක හරි මම කාලෙබ් කෙනෙක් තමයි. You are right, Jesus. I am a Caleb. If that Caleb could share the blessing of Israelites, this Caleb also can. அந்த காலேபுக்கு இஸ்ரவேலின் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்றால் இந்த காலேபுக்கும் முடியும். ඒ කාලෙබ්ට ඉස්රායල් වරුන්ගේ ඒ ආශිර්වාදය බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ කාලෙබ්ටත් මේ ආශිර්වාදය බෙදා ගන්න පුළුවන්. நான் வந்தபடியினால் இஸ்ரவேலர்கள் கொடுக்கின்ற அப்பத்துக்கு குறைவு வர தேவையில்லை. දැන් මම ආපු නිසා මේ ඉස්රායල් වරුන්ට දෙන මේ රොටි වල අඩුවක් වෙන්න ඕනේ නෑ. Now that I, the Gentile, have come, you don't have to deprive of you deprive
your children, the Israelites, of their bread. But I, as a Caleb, can still enjoy the crumbs. நான் ஒரு காலேபாக மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கையிலேயே நான் ආශිර්වදිකපட முடியும். හැබැයි මම කාලෙබ් කෙනෙක් ලෙස මේසයෙන් වැටිනාව ඒ කැබලි වලින් ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. அவள் பேசினது என்னவென்று இயேசுவுக்கு மட்டும் புரிந்தது. එයා කතා කරපු දේ යේසුස් වහන්සේට විතරයි තේරුනේ. இயேசு பேசினது என்னவென்று அவளுக்கு மட்டும் புரிந்தது. යේසුස් වහන්සේ කතා කරේ මොනවද කියලා ඒ කාන්තාවට විතරයි තේරුනේ. What she said, only Jesus understood. And what Jesus said, only she understood. And when Jesus said, your faith is great, bang, she received the healing for her daughter. இயேசு சொன்ன பொழுது உன் விசுவாசம் சூப்பர் டி. ඒ යේසුස් වහන්සේ කියනකොට ඔයාගේ ඇදහිල්ල අනර්ගව තිබෙනවා. அவளுடைய மகள் சொஸ்தமான. එයාගේ දුවට සුවය ලැබුණා. இப்ப விளங்குதா அந்த அற்புதத்தின் அதிசயம்? දැන් තේරෙනවද ඒ හාස්කමේ මහත්කම පුදුමකම? Can you see the beauty of that story? Even the 12 disciples did not know what was going on. They were like, அந்த 12 சீஷர்களுக்கு கூட ஒரு மண்ணும் விலகி இருக்காது. இது என்ன? දැන් ඒ ගෝලය 12 දිනාටත් මොනවත්ම තේරිලා නැත්නම් දැන් මොනවද මේ මොකද්ද මේ මෙතන වෙන්නේ කියලා. Finally, අවසානයේ let me finish with the etymology. கடைசியாக நான் அந்த பெயரின் அர்த்தத்தோடு உங்களுக்கு முடிக்க விரும்புகிறேன். அவசரப்படாதீங்க. මේ නමේ අර්ථයත් එක්ක මම දැන් අවසන් කරන්න. I'm excited. I'm a Caleb. Hallelujah. நான் ஒரு காலேப். මම එක කාලෙබ් කෙනෙක්. මම ඇත්තටම அந்த விதத்திலே நான் ஒரு நாய். මම ඒ ස්ථානයේ එක බල්ලෙක්. ඒ විදියට බලනකොට මම බල්ලෙක්. උඹ බල්ලා මම බල්ලා අපි බල්ලෝ. நாங்க நாய்கள். බල්ලෙක් අපි ඔක්කොම බල්ලෝ. Hallelujah. ආමෙන්. இப்போ தமிழிலே நாய்னா நாய் தான். දැන් සිංහලෙන් බල්ලා නම් බල්ලා තමයි. In English, if you say dog, it's dog. I mean, dog doesn't mean anything. Og doesn't mean anything. Put together, dog doesn't mean anything. I mean, dog is a dog. தமிழிலே நா என்றால் இது, ஈ என்றால் இது. ஆகவே நா, ஈ என்பது அது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நாய்னா நாய். සිංහලෙන් බා කියන්නේ මේකටයි, ඉල්ලා කියන්නේ මේකටයි කියලා වෙලා වෙන අර්ථයක් දීලා වෙලා බල්ලා කියන්නේ මේකට තමයි කියලා වෙලා කියන්න බෑ. ஆனால் எபிரேய மொழியிலே හැබැයි හෙබ්‍රේව භාෂාවේ எல்லா சொற்களுக்கும் அர்த்தம் இருக்கிறது. හැම වචනයකටම අර්ථයක් තියෙනවා. But in the Hebrew language, each and every word and even the part of the letter contains a meaning. Then Caleb should have a meaning, although it means a dog. Caleb என்றால் நாய். එහෙමනම් කාලෙබ් කියන්නේ බල්ලා. ஆனால் அதில் வேற ஏதாவது அர்த்தமும் இருக்க வேண்டும். හැබැයි ඒකට වෙන අර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. கவனிங்க. බලන්න. கல் என்றால் කල් කියලා කියන්නේ முழு. සම්පූර්ණ. இப்போ இந்த என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்று வருகிறது. வாக்கியாண்டிப்பா சிங்களம் கேண்ட ஹீப்ரூக்க கேண்டிப்பா. ඕකේ. මාගේ ආත්මයේ ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරව කියලා ඔල කියනවා නේද? You know, bless the Lord, oh my soul. In Hebrew is barach nafshi et Yahweh. Okay? Barach nafshi et Yahweh. Wa kol karabayet shem kedashu. En முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. මාගේ මුළු ආත්මය ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරව. And my whole soul, my all soul praise his name. அதிலே அந்த முழு என்று வருகிறதே ඒකේ අර මුළු කියලා එනවා නේද? kol. Wa kol karabay. Kol என்றால் என்ன? முழு. ඒකේ ආයේ කල් කියන එක තමයි මුළු. all. அப்ப காலேபிலே கல் முழு. කාලෙබ් එකේ කල් කියලා කියන්නේ මුළු. lev என்றால் என்ன? ලෙව් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What is the meaning of lev? Heart. හදවත. You are studying Hebrew, so you know that. Heart. இருதயம். හදවත. இப்போ இந்த எபிரேய பண்டிதர்களுக்கு மாத்திரம் ஒன்று சொல்லுகிறேன். දැන් හෙබ්‍රේව පඬිතුවරුන්ට විතරක් මම එක දෙයක් කියනවා. மற்றவங்க குழம்ப வேணும். අනිත් කට්ටිය කැළඹෙන්න ඕනේ. Now I'm going to just say a few things to Hebrew scholars only. The others don't worry. Take an interval. மற்றவங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க. Lev, lamet, beit. Lev කියන්නේ lamet සහ beit අකුරු දෙක.
About the two letters, Lamed and Beit, Lev. That's heart. So if you say my heart, it has to be Levi with a yod. அப்போ என்னுடைய இருதயம் என்றால் Levi. Lamed, Beit, yod. ඉතින් ඒක මගේ හදවත කියලා කියනවා නම් අපි Lamed, Beit එකට අපි දාන්න ඕනේ yod දෙක Levi. දැන් ඕක කියනකොට ඕගොල්ලෝ හොල්මන් වෙන්න එපා. ලේවි. යාකෝබ්ගේ පුතා. ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதா ஏக வேண்டாதி கேளா நே அப்போ இதை சொல்லும்போது நீங்க நினைக்க கூடாது ஹீப்ரூ ஸ்காலர்ஸ் நீங்க நினைக்க கூடாது லேவி யார் யாக்கோபின் மகன் ரூபன் சிமியோன் மூணாவது மகன் லேவி அவர் என்று so the Hebrew scholars don't misconstrue this to be Levi or Levi, the third son of Jacob. That is spelled Lamed Wow Yod, not Beit. The difference is the middle letter. Levi is Wow, whereas here the heart it's Beit. அப்போ எபிரேய பண்டிதர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் லேவி யாக்கோபின் குமாரன் லேவி லாமேத் வாவ் ஆறாவது எழுத்து வாவ் ஆனால் இங்கே இரண்டாவது எழுத்து பெய்ட் தான் வருகிறது ඉතින් මේ හෙබ්‍රෙව් දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට මම කියන්නේ ලාමෙඩ් එකට පස්සේ වව් හයවෙනි අකුර එන්නේ අතන යාකෝබ්ගේ පුතා ඊට පස්සේ යොද් වෙනවා හැබැයි මෙතන හදවතට එන්නේ ලාමෙඩ් බේට් දෙවෙනි අකුර ඊට පස්සේ okay දැන් ඔක්කොම බලමු ඉතින් எல்லாரும் பார்ப்போம் now everybody what is the meaning of Caleb දැන් කාලෙබ් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? of course dog Caleb என்றால் ඔව් බල්ලා நாய் ஆனா அந்த ரெண்டு சொற்கள் என்ன கோல் முழு லெவ் இருதயம் ඒ කියන්නේ කල් කියලා කියන්නේ මුළු ලෙප් කියලා කියන්නේ හදවත whole heart මුළු හදවත ஒரு நாள் மத்தேயு 22:36 கடைசி ඒ வசனம் කියන්නේ මතෙව් 22:36 the last verse that we are going to read today Matthew chapter 22 மத்தேயு 22வது அதிகாரத்திலே 36வது வசனம் 36 වෙනි පදය okay third verse 36 35 onwards 35 ல இருந்து நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நியாய பிரமாணத்திலே எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான் இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக මතෙව් 22:35 ඉඳලා අපි කියමු ඔවුන් අතරින් ව්‍යවස්ථාව උගන්වන්නෙක් උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින් ආචාර්යණියනි ව්‍යවස්ථාවේ ඊතා උතුම් ආඥාව කොයි එකදයි ඇසුවේය උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට නුඹේ මුළු හෘදයෙන්ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද නුඹේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරව 35 to 37 Matthew chapter 22 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is greater commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. ஹலோ பெரிய கற்பனை நிறைய இருக்கு හුඟක් ව්‍යවස්ථාවක් සිතුවිලි තිබෙනවා பெரிய கற்பனை எதுன்னு கேட்குறாங்க ඒ කියන්නේ මේ හුඟක් ආඥා තිබෙනවා Which is the ඒක ලොකුම ආඥාව මොකක්ද කියලා අහනවා There are many commandments. Which is the greatest? Who is asking? Not a amateur, a lawyer. யார் கேட்கிறா சும்மா ஒரு ஆள் இல்ல ஒரு விசுவாசி இல்ல ஒரு நியாய சாஸ்திரி ඒ කියන්නේ නිකම් මේ ඇදහිලිවන්තයෙක් නෙමෙයි අහන්නේ ආචාර්යන්වරයෙක් மவனே நியாய சாஸ்திரிகளோட சொற்கள்ல விளையாடக்கூடாது சொற்கள்லயே பிடிப்பானுங்க ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් එක්ක මේ වචනවලත් සෙල්ලම් කරන්න බෑ ඒගොල්ලන් වචනවලත් බලනවා වචනත් අල්ල ගන්නවා some of my viewers are lawyers. Hey, you lawyers, you play with words, don't you? Nobody can mess with you with words. Oh, you will catch the crook with the words. So here is a lawyer asking Jesus something very funny. Which is the greatest commandment? In the Nyaya Sastri, Valakarinyar, Sattatarani,
எந்த கற்பனை பெரிது என்று கேட்கிறார். දැන් මෙතන නීතිඥවරයෙක් අහනවා මේ ආඥාවලින් ලොකුම ආඥාව මොකක්ද කියලා. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? Kalev. முழு இருதயத்தோடும் මුළු හදවතින් தேவனிடத்தில் அன்பு கூறு. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. Love the Lord full wholeheartedly. Kalev. அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவரை அன்பு கூறுவதில் நாம் காலேபாய் இருக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීමෙන් අපි කාලෙව්වරු ලෙස සිටින්නට We ඕනේ. need to be Calebs in loving God. Did this message bless you? இந்த செய்தி உங்களை ஆசீர்வதித்ததா? මේ වචනය ඔයගලන්ට ආශිර්වාදමත් වුණාද? என்ன அழகான வேதம். කොච්චර ලස්සන දේව වචනයක්ද? What a beautiful word is the Bible. How many treasures are buried therein. කොච්චර எவ்வளவு பொக்கிஷங்கள் புதைந்து கிடக்கின்றன. කොච්චර වස්තුන් මේක ඇතුලේ අඩංගු කරලා තිබෙනවද? සංගවලා තිබෙනවද? கேனாசியனாகிய கானானியனாகிய காலேபை ஆண்டவர் யூதா கோத்திரத்து பிரபுவாய் மாற்றினார். කේනානියවරයෙක් ඒ කියන්නේ කානානිවරයෙක් වන කාලෙබ් දෙවියන් වහන්සේ යුදා ගෝත්‍රය ඇතුළට ගේනවා. The Canaanite Caleb was made a lord within the tribe of Judah. Who was he with when entering the promised land? Caleb யாரோடு இருந்தார் கானான் என்கின்ற வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள் போகும் பொழுது? දැන් කාලෙබ් ඒ පොරොන්දුනාව දේශය ඇතුළට යනකොට එයා කාගෙත් එක්කද හිටියේ? யோசுவாவோடு. යොෂුවත් එක්ක. காலேப்களாகிய புறஜாதி நாய்களாகிய நாம் කාලෙබ් වරු වන අන්‍ය ජාතීන් වන බල්ලන් වන අපි யெஷுவாவாகிய இயேசுவோடு பரலோகத்துக்கு நுழைய போகிறோம். යොෂුවා කියන යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. The Gentile Calebs, we are going to enter the promised land, Canaan, heaven, with Yahweh Yeshua HaMashiach, the Joshua, Jesus Christ. Shall we rise up and pray? අපි සියලු දෙනාම ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம்.